Hvala svima koji vjerno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju produkcije Balkan Info. Naš današnji gost je dr. Miloš Dimitrijević. Gospodine Dimitrijeviću, hvala što ste gost u našoj emisiji. Hvala vama, Tešo, što ste me pozvali. Meni je uvek zadovoljstvo da se pojavim i da prosto vašim gledalcima otkrijem neke tajne, razrešim neke misterije ili eto čisto im pružim priliku u neki uvid koji je potreban, evo današnja tema, tajna društva, tako? Današnja tema je tajna društva ove emisije. Kao prvo, ajde, pre nego što krenemo da pričamo o konkretnim tajnim društvima, da kažemo šta su to opšte tajna društva. Pa tajna društva je jedna floskula, jedna sentenca koja se koristi generalno u čitavom svetu i direktno je vezana za takozvane teorije zavere. Dakle, postoji izvesna ujdurma da određena društva koja su pod velom tajni i misterija zapravo kontrolišu kompletnu svetsku situaciju ili prosto kreiraju neku našu budućnost i to se direktno naslanja na takozvane teorije zavere. E sada, postoji nešto što bih ja voleo da objasnim vašim gledalcima, to je da postoje društva sa tajnom i zaista određene, ajde kažemo, organizacije pod velom tajni, nazovimo ih tajna društva. Dakle, imamo recimo fenomen masonerije. Dakle, spekulativna masonerija koja postoji 300 godina, 301 tačnije, formirana 1717. godine, 24. juna u Velikoj Britaniji, kada se formirala prva velika loža, danas poznata kao UGLE, odnosno United Grand Lodge of England, i majka svih drugih loža. Ta vrsta organizacije je u početku bila tajna. Danas ona nije tajna, ona je zapravo društvo sa tajnom. I sad se postoji naravno pitanje, odnosno nameće se pitanje šta je to tajna. Pa tajna jeste masonerija, odnosno šta predstavlja masonerija. Kao što možete da pogledate danas na internetu, imate jako mnogo sajtova različitih loža, između ostalog je upravo navedena United Grand Lodge of England, ima svoj regularan sajt na kojem možete vidjeti, kao i kod svake druge organizacije, neke misije, ciljeve, način prihvatanja u članstvo, osnovne karakteristike, pa čak i nekakva web prodavnica je tu prisutna, gde možete između ostalo kupiti i knjige koje opisuju konkretne rituale. Nekada to nije moglo tako. Ja bih se vratio, znači kad smo već kod masonerije kao, ajde kažemo, primarne strukture na ovom našem planu ili prosto u našem društvu, najviše se priča, složit ćeš se. Naravno, slažem se. Masonerija, dakle, nastaje pre 1717. godine. Masonerija kao ideja, spekulativna masonerija, objasnit ću razliku između operativne i spekulativne, ali spekulativna masonerija javlja se sa pojavom gildi, odnosno zanatskih udruženja u Francuskoj. Dakle, nije Engleska vezana za formiranje masonerije. To je Francuska 1684. godine, formiraju se gilde, dakle, udruženja zanatlija, najviše zidara, arhitekti, inženjera koji su tada bili učeni ljudi na dobrom glasu i rešavaju da se usprotive samovolji apsolutnih vladara, neprosvećenih pritom. Dakle, to su uglavnom u Evropi tog doba nekakvi kneževi, kraljevi, burboni, prinčevi, koji jednostavno pokušavajući da svojim autoritetom nametnu običnom narodu, ali i tim intelektualcima tog doba, nekakve dažbine, namete, potpuno van svih mogućih rezona i stvaraju se, dakle, te gilde koje se protive tome. Veliku ulogu u svemu tome, a i generalno u stvaranju masonerije, ima Stuart II. Dakle, to je škotski kralj koji je u tom trenutku u egzilu i živi u
Parizu u Francuskoj, dakle ne može da se vrati u Englesku jer bi tamo bio uhapšen i pokušava da formira kritičnu masu Škotlanđana kako bi izveo takozvanu Jakobitsku revoluciju. Jakobitska revolucija je direktan proizvod rada slobodnih zidara. Jakobitska revolucija nije bila uspešna u prvom mahu, međutim kasnije daće određene rezultate tako da će i Englezi prihvatiti masoneriju, odnosno postojanje samih takvih organizacija koje su se borile za prava kako intelektualne elite tog doba, tako i prosto običnog čoveka. Danas, Engleska, recimo 2017. godina, imamo 300 godina masonerije. Ne možete da zamislite događaj koji je u Royal Albert Hallu, kada se očekuje da dođe prvi čovek engleske masonerije i svetske masonerije koji je nedavno boravio u Beogradu 21. juna, dakle, Edvard Vojvoda od Kenta, i kompletna lista zvanica koja je u tom trenutku brojala više od 30.000 pripadnika masonerije širom sveta, uglavnom visokih oficira, velikih majstora, velikodostojnika, određenih bočnih redova i tako dalje. I imate Britance koji su na ulicama Londona, decu od 7 do 15 godina koji mašu zastavicama 300 godina masonerije, ljude koji bacaju cveće, aplaudiraju, apsolutno nekarakteristično za Britance, a opet mi smo tu pojavu mogli da vidimo ovde 70. godina kada je bio Josip Broz, pa se isto je tako izgledalo, deca su izlazila iz škola, pa su mahali zastavicama u pionirskim maramama i jednostavno dočekivali maršala. Ta pojava govori o respektabilnosti te vrste organizacije. Britanci smatraju da je ta organizacija izgradila njihovo društvo, da su oni danas to što jesu, zahvaljujući masoneriji. I zaista jeste tako. Kada pogledate bolje, oni su jedni od najrazvijenijih masonskih zemalja. Šta to znači? Znači, imaju jako veliki broj loža, jako veliki broj loža pod zaštitom velike lože engleske, i jednostavno te lože kao strukture imaju svoja zaduženja. Dakle, oni imaju šajre, takozvane okruge, po kojima funkcionišu, gde nekoliko loža radi. Oni imaju zaduženja da obilaze, mi bismo rekli, parohiju, odnosno komšiluk, i da pitaju da li nešto treba. Dakle, ukoliko je neko bolestan, nemoćan, treba napraviti nešto, izgraditi nešto konkretno, pomoći ili jednostavno stipendirati školovanje nekog budućeg kadra, masonska loža je to spremna da uradi. Mi u Srbiji nemamo takvu situaciju. Niti ja vidim da ćemo je imati u nekom narednom periodu. Iskreno rečeno, mi smo stotinama godina udaljeni od toga. Možda baš onoliko koliko masonerija postoji. Ja bih citirao profesora Velju Abramovića, koga često citiram sa svojim prijateljima, koji kaže kako država takva i masonerija. U Srbiji situacija je sledeća. Moglo bi da se jedan insert iz one kultne serije Bela lađa, čini mi se, tako, gde Lane Gutović kao Srećko Šojić kaže da je to najveća masonska ložionica na Balkanu. Dakle, mi na Balkanu imamo velike masonske ložionice i imamo jako mnogo zaista pravih loža. Loža koja je regularna u Srbiji, jedina priznata od strane United Grand Lodge of England, jeste RVLS, odnosno regularno velika loža Srbije. Međutim, šta je problem sa RVLS? Možda ću ja biti prvi koji će to javno reći, ali definitivno problem nije u priznanju, nije u regularnosti, nego u inertnosti njenih članova. Dakle, tu su određeni ljudi koji imaju snage, da ne kažem potencijala, ali to je reč koja se danas koristi u nekom pežorativnom smislu, i u toj svojoj snazi oni su moćni, a s druge strane jako nemoćni. Dakle, oni sami sebi vezuju ruke. Ne rade ništa po tom pitanju. Masonerija kroz istoriju, dakle, od te 1684. preko 1717. do američke revolucije koja je jednostavno iznela masoneriju, to uopšte nije tajna. Dakle, nezavisnost Sjedinjenih Američkih Država od
kolonijalizma Velike Britanije dolazi posredstvom masonerije. I nije to tek tako neki primer. Znači, tih primera ima jako mnogo. Međutim, srpska loža u ovom trenutku, regularna velika loža Srbije, ne radi ništa po tom pitanju da bi zaštitila inteligenciju najpre od odlaska iz ove zemlje. Pre nego što nastavimo sa masonerijom u Srbiji, vratimo se korenima masoneriji. Rekli ste da su koreni masoneriji i u Francuskoj, u zanatskim esnafima. Kako su ti esnafi bili organizovani? Oni su bili organizovani najpre kroz određena udruženja zanatlija. Dakle, ako ste imali stolare, na primer, to je bila skupina stolara, pa ste onda imali, recimo, građevince, arhitekte i tako dalje. Oni su bili udruživani u takozvane gilde, koji su tada bili zanatski centri. I uglavnom su zanatski centri bili tu. Sad sam termin, recimo, slobodni zidar, većina slobodnih zidara vezuje upravo za to doba kada je slobodu kretanja mogao da ima samo neko ko ima papir da je mogao da ide da gradi s jednog mesta na drugo, za razliku od običnih ljudi koji su morali da traže posebne dozvole za kretanje između određenih, recimo, opština, mi bismo danas tako rekli, ili okruga određenih država, što i nije u principu sasvim tačno. Dakle, prvi termin slobodni zidar dolazi od stare Grčke u Evropi. Zato što su Grci smatrali da njihove hramove bogova ne mogu graditi robovi, već oni moraju biti slobodni, ali bez prava glasa. I oni su bili slobodni zidari, tako su ih zvali. Znači, u grčkoj terminologiji, u staroj Grčkoj, jednostavno imali smo tu situaciju i stvaranja te atenske demokratije, 4. vek pre nove ere. Dakle, prvi termin slobodni zidar zapravo dolazi 4. veka pre nove ere. Organizacija u Francuskoj u tom trenutku je bila potpuno tajna. Dakle, šta vam je potrebno da se organizuje jedna masonska loža? Kažu 3 svetla. Dakle, 3 sveće, 3 svetla, kako god ona se simbolično vezuju i za velika svetla i mala svetla, jel, to ćemo prepustiti školi masonerije. Dakle, dovoljno je da 3 brata sede jedni sa drugima, da ispred sebe imaju takozvani radni tepih, upaljena 3 svetla, odnosno 3 sveće koje će to simbolizati, i to će biti otvorena loža. Taj broj 3 je izuzetno vezan za masoneriju i od samog starta je izuzetno zastupljen tu i ima svoje teme, neko će reći u hrišćanstvu, međutim, znamo svi da masonerija ne uključuje samo hrišćane. Odnosno, ima jedna frakcija masonerije koja uključuje isključivo hrišćane i to je podela na određene rituale. Znači, ako prosto smem da objasnim podelu na jurisdikcije rituale. Možete, naravno, možete. Dakle, postoji 2 vrste jurisdikcije spekulativne masonerije. Jedna je takozvana severna, druga je južna. Severna i južna jurisdikcija obuhvataju, tako reći, iste rituale, ali s druge strane su potpuno klasifikovani drugačije. Sad, samih rituala, ne znam koliko vaši gledalci prate to, ali od nastanka masonерije imamo taj škotski red, odnosno škotski ritual. Taj škotski i drevni i prihvaćeni ritual jeste, dakle, osnova te masonerije koja u tom trenutku nastaje u francuskom. Bar sa tim nastaje francuski orijent, koji ima svoje razlike. Dakle, francuski orijent je, recimo, prva velika loža koja prima žene i pravi takozvane mešovite strukture. Iako mi imamo samo ženske lože, samo muške lože. Dakle, francuski orijent je taj koji je upotpunio to, onda imamo današnji modifikovani škotski ritual koji se zove šreder. Dakle, šreder obuhvata samo prva 3 simbolička stepena. Ne obuhvata do 33. zašto su verovatno vaši gledalci čuli. I to je najpoznatiji. Onda imamo, recimo, primitivni ritual egipatski, gde su vezani Memfis i Mizraim, koji obuhvataju do 97. stepena. Pa imate, recimo, simboličku belu ložu koja ide do 99. stepena. I imate tu hrišćansku masoneriju koja se zove Yorkshirski red. Znači, Yorkshirski red do 13. Dakle, imamo plavu, simbolični stepeni do 3. Crvenu, drevni prihvaćeni škotski red do 33. Belu simboličku do 99. Ovo je sve jako komplikovano, ali obično kad pričate s nekim masonom, on će vam reći kakvih 33 stepena postoje samo 3, koliko mi znamo. Tako sam ja čuo, recimo, da meni u Srbiji su pričali neki masoni. Da.
u Srbiji RVLS uglavnom ima plavu ložu. Crvena loža je prilično problematična i dan danas i to je već izvesan broj godina. Dakle, ja ne smem da spominjem one koji nisu istupili kao masoni, ali ću spomenuti recimo Mikija Manojlovića, za koga svi znaju da je... Da, on je javno mason. Javno je rekao da je mason, tako da smem da iskoristim to. On je nekada bio Grand Commander. Dakle, on je nosilac 33. stepena, on je bio vrhovni zapovednik, odnosno Grand Commander, ovde kod nas, dok se nije izmakao. Kad se izmakao, nastao je problem. Dakle, nastao je opet rivalitet između ljudi koji su pretendovali da se nađu na funkciji Grand Komandera. I to su onako što bi rekli srpska posla. Dakle, u Engleskoj se recimo te stvari rade po ključu, negde se rade izborima. Masonerija je najdemokratskija organizacija koja postoji na celom svetu. Zašto? Zato što to nije volja većine. Znači, ne onako kako su Grci pokazali kao volju većine, već i stari Grci su inače smatrali da je demokratija najlošiji oblik vladavine, to je nama svima poznato. Međutim, masonska demokratija prilikom izbora novog brata funkcioniše tako da glasanjem, dakle, bele ili crne kuglice su za ili protiv, jel? Ukoliko se od svih pripadnika organizacije nađe jedna crna kuglica, onda se taj kandidat stavlja na dodatne provere. A brat je dužan da objasni zašto je stavio crnu kuglicu. Dakle, šta... To je recimo čuvena scena u seriji Mučke, gde kad je Del Boy hteo da uđe u ložu i onda se ispostavilo da je to sve su bile crne kuglice kao crnac u tunelu. Tako je. Ali ako se nađu dve, znači bez obzira da li organizacija broji recimo 2000 ljudi i od 2000 pripadnika dve se nađu, nikada više neće biti pozvan, niti razmatran predlog da uđe u masoneriju. I to je demokratija. Zato što ako bar dva brata imaju nešto protiv, potpuno nezavisno, oni će zaustaviti ulazak tog nekoga ko nije dostojan. Dakle, oni će u tom trenutku reći da on nije dostojan. Zašto nije dostojan? Pa zato što verovatno nije na dobrom glasu. Definicija masona, za razliku od određenih takozvanih velikih majstora koji ovde figuriraju pa kažu da je to dobar čovek na dobrom glasu, nije dobar, nego slobodan. Dakle, slobodan čovek na dobrom glasu, dakle, prvo mora da bude slobodan, dakle, da može sebe da izdržava svoju porodicu, da jednostavno bude u svakom smislu oslobođen bilo kakvih optužbi ili indicija da postoji mogućnost da on baš nije etički ispravan. Dobar glas je nešto što se prosto proverava. Dakle, od komšiluka posto preko... Ali zašto recimo mi u Beogradu i u mnogim svetskim prestonicama imamo na nekim zgradama masonske simbole? To je vrlo dobro pitanje. Zato što, kad kažemo gradnja, znači masonerija slobodno zidarstvo, zidanje, dakle, dolazi od građevine, arhitekture i svega ostalo, što su bili primarno slobodni zidari nekada. Određene države, gradove, čitave regione izgradila je masonerija. Jedan od takvih gradova jeste Beograd. Znači, Beograd jeste masonski grad. I jednostavno, evo, kad pogledate, imate 3, recimo, ključne tačke trougla kroz kompletan Beograd. Imate Avalu, mauzolej, dakle, koji je Meštrovićev, pa onda imamo pobednika koji je takođe Meštrovićev. Za Meštrovića se zna da je bio pripadnik Slobodno-zidarske lože. I imate opet 25. maj, koji je isto tako izgrađen sa celom onom simbolikom, odnosno Milan Gale Muškatirović sportski centar i mnoge druge građevine. U centru svega toga nalazi se ona piramida koja je svima poznata u Knez Mihajlovi, gde se nalazi geografska širina, dužina i tako dalje. Ona se nalazi baš ispred Srpske akademije nauke i umetnosti, koji su, sticajem okolnosti, izgradili slobodni zidari. Pa onda imate rektorat, pogledajte zgradu rektorata. Ona je puna heksagrama, puna je masonskih simbola, zato što kompletan univerzitet je zapravo izgrađen na temelju masonerije. I većina velikih zdanja koje mi imamo u Beogradu, i ne samo u Beogradu, u Novom Sadu, isto tako neka čak i u Nišu, Kragujevcu, jesu slobodno-zidarska zdanja. I onda kad samo navedete ko je od znamenitih Srba tog nekog vremena bio pripadnik Slobodno-zidarske lože, onda shvatite ulogu masonerije.
Dakle, počeo od Dositeja Obradovića, preko Đorđa Vajferta, Mihajla Pupina, Cvijića, mnogih slikara koji su tu, Petar II. Petrović Njegoš, između ostalog, vrlo značajan mason tog doba, i Malteški vitez, između ostalog. Pojedine prote, recimo, Stratimirović je bio takođe mason, pa onda imate Aleksu Nenadovića, pa imate vožda Karađorđa. Znači, to su ljudi, da ne kažemo kompletne dinastije Obrenovića i Karađorđevića, kasnije su bili pripadnici slobodnih zidara i uporedo nekakvog viteškog reda, koji se takođe danas smatra tajnim društvom. A zapravo nije. Znači, viteški redovi tek nisu tajna društva. Kod nas su, nažalost, folklorna. Više manje. Znači, ima i oni koji nisu, ali uglavnom su to neka folklorna društva. Vezano za masoneriju, ali masonerija u svojim spisima kaže da njihovo poreklo je iz Starog Egipta. Jeste. Znači, to je razlika između operativne i spekulativne masonerije. Operativna masonerija, dakle, ona koja je zaista gradila, pričamo o izgradnji određenih hramova, piramida i tako dalje, dolazi iz Starog Egipta. I spekuliše se sa time da li je to pre 4, 5, 6 hiljada godina ili 4.000 godina pre nove ere, i tu je taj najpoznatiji mit o Hiramu, zašto se vode prva 3 simbolička stepena. Dakle, prvi veliki majstor, Hiram Abif. Možete da ispričate priču gledalcima o čemu se to radi? Pa to je jedna simbolička priča, kao što su i recimo sve simboličke priče vezane u Bibliji, pretpostavljam da našim gledalcima je to najbliža priča simbolizma. Dakle, Hiram Abif je bio majstor svog zanata, radio na ugavnom kamenu, gradio piramide i tako dalje, gradio hramove egipatskim bogovima i jednostavno bio je zadužen za to. On je pokušao da stvori po predanju određene nove majstore, dakle da ih proizvede od učenika preko pomoćnika, odnosno šegrta, i to su ta prva 3 simbolička stepena masonerije. Međutim, 2 učenika su rešila da naprave zaveru, pa im se priključio i 3, dakle opet imamo onaj čuveni broj 3, i hteli su da prosto dođu do tog stepena, odnosno tog znanja i zvanja majstora pre nego što im je bilo vreme. Za to skovali su zaveru protiv Hiram Abifa, potom ga usmrtili, simbolička 3 udarca, i onda su ga braća majstori tražili. Tamo gde su tražili njegov, ajde kažemo, neobeležen grob, pojavila se grana akacije, otuda akacija simbol 3. stepena i generalno simbol masonerije, i pokušali su da ga podignu iz mrtvih. Najpre sa iz 2 pokušaja nisu uspeli, 3. put simboličkim stepenom majstora, odnosno određenim ritualnim hvatom i znakom i rečima i tako dalje, što neću odavati sada, ali jednostavno na taj način su ga podigli i on je, ajde kažemo, ustao ponovo. Ta priča može da bude onako interesantna gledalcima koji znaju priču o Isu Hristu, tako. Znači, imamo priču zavere protiv Hrista, izdaje od strane Jude, potom Hristovo raspeće, nakon toga njegovo sahranjivanje i na kraju on vaskrsava, je li tako? I to je vrlo slično, složit ćete se. Mislim, prilično je slično. Takođe, mi imamo nekoliko takvih situacija i kroz istoriju pre Hrista. Znači, imamo alegorijsku priču Konfucija, koji je isto tako imao 12 učenika, pa ga jedan izdao, pa su ga usmrtili i tako dalje. Pa Sokrata, recimo, koji ispija otrov kukute, priča o besmrtnosti duše i tako dalje. Nigde se jedino ne pominje to vaskrsenje. Vaskrsenje se jedino spominje u toj legendi o Hiram Abifu, koja je starija od Hrista. Dakle, ona je sama po sebi starija i ta operativna masonerija koja je postojala u drevnom Egiptu, odnosno i u drevnom Vavilonu, sumerskoj civilizaciji, upravo nosi tu neku priču nasleđa ove spekulativne. Sad, šta podrazumeva spekulativna masonerija? Spekulativna masonerija se ne bazira na izgradnji određenih objekata, na poznavanju principa fizike, nego jednostavno na izgradnji sebe. I ta 3 simbolička stepena, dakle imamo taj prvi simbolički stepen kada neko postaje učenik. Njegovo zaduženje je da otkloni sopstvene nesavršenosti, pa je jednostavno paradigma njegova jeste grumen, kamen koji je neobrađen. Dakle, rad na neobrađenom kamenu uključuje da biste napravili pravilnu kocku, vi morate da odstranite određene nesavršenosti.
prebačeno u običan život, jednostavno te nesavršenosti su spoznaja sopstvenih nedostataka. I onda otklanjanje upravo toga. Dakle, nus produkta ega najpre. Znači, ne da se ego otkloni u potpunosti. To, kogod da kaže, to je nemoguće. Znači, jednostavno u tom trenutku onda osoba ne postoji. Već da se ljubomora, zavist i drugi nus produkti, sujeta recimo, otkloni na tom prvom stepenu kako bi prosto učenik napredovao na pomoćnika. Pomoćnik je već savršena kocka. E sad, šta to znači? Svaka kocka ima svoje ravne ivice, tako? I znamo da i koliko ivica ima. I svaka ivica može da se prilagodi drugoj savršenoj kocki. Bez obzira na visinu, odnosno na dužinu stranice te kocke, ali može. I učestvuje zajedno u toj gradnji. Simbolički gradi hram. Na trećem stepenu javljaju se 3 nova geometrijska oblika. To je isto, inače, jako malo masona zna. Dakle, treći stepen nije vezan za kocku, vezan je za piramidu, vezan je za sferu i treći oblik je stub. I onda dolazimo do toga šta predstavljaju stubovi masonerije. Dakle, prilikom ulaska u hram, u predvoru imate ona 2 stuba. Jakin i Boaz, ili Boaz i Jakin, crni i beli stub, koji se takođe javljaju recimo na tarot kartama. Karta prvosveštenice, kad god pogledate kartu prvosveštenice, ona stoji između 2 stuba, Boaz sa njene desne strane, Jakin sa njene leve, i jednostavno sedi na tronu, uglavnom držeći svitak zakona, na kojem piše Tora u većini tarot karata. I to je predvorje hrama. Dakle, to je trenutak kada je neko spreman da uđe unutar hrama. U hramu imamo opet 3 stuba. Ta 3 stuba vezana su za 3 grčka stuba. Najpre dorski, jonski i korinski stub. I njima se pripisuju 3 vrline. Mudrost, snaga, lepota. Na radnom tepihu izgleda kao da fali 4. I onda se postavlja pitanje, a šta je 4. stub? Pa masonerija je 4. stub. Bratski lanac ili sva braća unutar hrama jesu 4. stub. I on je najvažniji, jer ako nemate sva 4 stuba podjednako iznivelisana, vaša gradnja pada u vodu. I zato je temelj izuzetno važan. Ono što mi imamo ovde u Srbiji trenutno jeste ozbiljan problem kada je u pitanju masonerija. Zaista ozbiljan problem. S jedne strane, tu je kriva velika regularna loža Srbije, zbog te inertnosti. I sujete koja je prisutna među mnogima koji su, ajde kažemo, starešine ili su pripadnici velikog veća. Ali šta recimo znači piramida? Mi tu piramidu možemo da vidimo recimo i na novčanici od $1. Možemo, kako da ne. Ta piramida, koja se nalazi na novčanici od $1, jeste masonski proizvod. Na njoj se nalazi na vrhu svevideće oko. Mnogi to vezuju za iluminate. Iluminati su i imali taj simbol, ali iluminati su produkt masonerije. Možda ćemo trebati kasnije da objasnimo to. Kasnije ćemo pričati o iluminatima. Piramida kao piramida predstavljaće određenu hijerarhijsku strukturu. Predstavljaće takođe zvezdu koja je postavljena na zemlji, ali i određene tajne koje vam se otvaraju, dakle, od podnožja piramide imate najviše da učite. Prosto, osnova piramide je najveća. Kako se piramida podiže ka gore, imate, da kažemo, sve skoncentrisanije znanje. I sve skoncentrisanije znanje unutar stepena. Pa tako možemo posmatrati piramidu kao prosto stepene unutar masonerije. Međutim, što je stepen suženiji, vi imate veću odgovornost. I zato je on viši. I kad pogledate upravo, to je to, od niže ka više. Na kraju nalazi vam se svevideće oko. Svevideće oko jeste simbol starešinstva, s jedne strane. S druge strane, jeste simbol velikog majstora. Treće, to je simbol velikog arhitekte. Dakle, velikog arhitekte u šta svi masoni veruju. Velikog neimara svih svetova. I upravo taj simbol će vezivati sve masone sveta, bez obzira na veroispovest. Ali ono što je jako važno, jeste da je mason mora biti verujući čovek. Ne može biti neko ko je ateista. I svakako
Svakako ne neko ko spekuliše sa tim. Međutim, to je jedna gnostička tvorevina. Znači, traganje za istinom. Vera u tog velikog neimara podrazumeva da mason veruje s jedne strane u nekakve univerzalne principe. S druge strane, da prosto ima veru u samog sebe i u svoju procenu, u svoje više ja. I treće, jeste da bude unutar pripadnosti određene veroispovesti, ali ne mora biti dogmatski, odnosno poželjno je da ne bude dogmatik. Šta to podrazumeva? Da li recimo može da bude, ne znam, musliman, budista? Može, naravno, može biti jevrejin i budista i hrišćanin bilo koje konfesije, čak i nekih manjinskih, bitno je samo da je verujući, dakle, da on ispoveda određenu veru. On se deklariše, ili ona u ovom slučaju, to je vrlo interesantno sad kad smo pokrenuli to da popričamo malo i oko ženske masonerije, i mešovite. Dakle, potrebno je da osoba koja pristupa loži bude vernik. Dakle, da ima svoju veroispovest, ispoveda sopstvenu veru. S druge strane, izuzetno je bitno da bude otvorena za sva druga učenja, koja neće ugroziti ni na koji način ono u šta veruje. Pre nego što pređemo i na žensku masoneriju i druge teme, pominjali ste velikog arhitektu. Ko je veliki arhitekt? Pa sad, pitanje ko je veliki arhitekta je isto kao kad bih ja vama postavio ko je Bog. Dakle, to je određena viša inteligencija koja je izgradila kako naš svet, tako i mi pretpostavljamo sve druge svetove u koje mi verujemo. Dakle, ta viša inteligencija mogla bi se reći ili nazvati Bogom. Ali, s druge strane, mi je gledamo kao inteligentnu emanaciju određenog entiteta. Dakle, posmatrajući iz ugla vernika, recimo hrišćanskog vernika, to može biti pogrešno shvaćeno, pa će reći, oni veruju u Lucifera. Lucifer je satana, satana je nešto zlo. Iako ni to nije tačno. Znači, to je dogmatski pristup. Veliki arhitekta bi mogao da bude i Bog Otac. Znači, za određene masone, on sigurno predstavlja hrišćanskog Boga Oca. Za muslimane, on će predstavljati Allah. Za Jevreje, isto će predstavljati Jahve. Dakle, veliki arhitekta je samo simbolički naziv za ono u što mi verujemo kao vrhovnu veliku inteligenciju. A da li recimo to verovanje negira, recimo, hrišćansko uverenje o svetom trojstvu? Ne, apsolutno ne. Šta više, pa nije li čudno da kompletna masonerija je nekako mnogo bliža hrišćanstvu sa svim tim 3, pa 33 kao vrhovni stepen, pa opet imamo tu neku priču hrišćanstva, pa legenda o Hiram Abifu koja je vrlo slična Isusu Hristu, da ne kažemo da je maltene ista, ovde jedino nema krsta, ali krst nije vezan za hrišćanstvo, krst je element koji dolazi iz Starog Egipta. On je osnova piramide, četvorostrane. I položaj krsta u piramidi je izuzetno važan. Recimo, današnji zidari, ili oni koji završe, recimo, građevinske škole, znaju šta je venčanica. Kada gradite kuću pa postavljate venčanicu. Ta venčanica je izuzetno važna i ona ima formu krsta. Tako da krst ne dolazi sa hrišćanstvom. On je samo simbol razapetog Hrista ili Hristove žrtve za čovečanstvo, ali nije li tako i Hiram Abif žrtvovao sebe? I ne samo Hiram Abif, evo, stavio sam i Konfučija i Sokrata i još neke drugi ljude koji su bili žrtve, ljudi svakako ispred svog vremena. Hrist je zapravo bio čovek koji je bio ispred svog vremena, neko će reći bogo čovek, okej, poštujem, prihvatam, ali, s druge strane, sam Hrist se sigurno susreo sa određenim znanjima, da kažem, Platonovom filozofijom koja je bila pre njega, koju je on onako promovisao na sebi svojstven način, ako je verovati doksografima. Dakle, oni koji su kroz Sveto pismo i određene spise tog vremena nama predstavili tu vrstu prošlosti, kažem, ako im je verovati. S obzirom da postoji razne spekulacije vezano za Hristov život i generalno za čitavu tu priču i evanđelja, jeste, nije, starije, mlađe i tako dalje, ali da ne ulazimo u tu temu. To je tema za neku drugu emisiju. Tako je, da.
Ali ima tu dosta pitanja i nedoumica vezano za masoneriju. Neki od ljudi koji su konspirolozi umeju da nekad optuže masoneriju za satanizam. Da li tu ima elemenata satanizma? Nema, to odgovorno tvrdim, mada možda postoje neke paramasonske organizacije koje se zapravo bave određenim vrstom satanizma. Šta je zapravo satanizam? To je antipod hrišćanstva, tako. Znači, mi kad imamo satana kao takav, on je prosto lik iz hrišćanske doktrine. Znači, ono što je kontra od Boga jeste satana. Satanizacija nečega, pošto je to vladavina materije nad duhom, prosto hrišćanstvo u svojoj biti kaže da se oslobodimo materijalnog i uzdignemo duhovnog. To je inače svrha posta, hrišćanskog posta. Satanizam je dakle nešto kontra. Nema duhovnosti, znači nego najjači ostaju. Imamo sistem gde je vladavina novca. Pa pogledajte ljudi svet oko sebe, pa zar nije to, tako? Znači mi imamo trenutnu situaciju, takozvani novi svetski poredak, nekakva globalizacija i sve se gleda kroz te materijalne principe. Duhovni principi su potpuno zaboravljeni. Ali to je ono i što je bila moja suština kada sam optužio i RVLS i srpsku masoneriju. Dakle, problem je nastao zapravo od stvaranja SFRJ, gde je masonerija bila zabranjena. I jednostavno bilo kakav vid duhovnog obrazovanja na neki način bio marginalizovan. Da ne kažem da je zakonom bio zabranjen. Ali manje više je bilo preporučljivo ne baviti se time, zato što je religija opijum za narod. I onda šta imamo? Imamo potpuni fijasko. Vremenom nakon raspada SFRJ dolazi do stvaranja ovde nekakve SRJ i prosto ratova koji su potresali Balkan od 90. do 95. godine. I jednostavno, ljudi koji su odrasli u tom periodu komunizma ni više ništa nisu znali. I nemaju nikakav duhovni establishment. I onda dolazimo do stvaranja ložionica. Dakle, nemamo više lože, nego jednostavno pojavljuje se, isto mogu da ga imenujem, tadašnji prvi veliki majstor obnovljene jugoslovenske masonerije Zoran Nenezić, i stvara tu neku novu masoneriju. Umeđu vremenu javljaju se razni koji u tome vide dobru zaradu. To može da bude satanizam. Znači, jer masonska organizacija nije organizacija koja se bavi otimanjem novca. Ovde mi imamo neke organizacije koje se dan danas time bave. I to bez problema. Znači, vi imate organizaciju koja se zove VOS, Veliki Orijent Srbije. Zvuči kao masonska loža. Ali šta je to? Zapravo je klub ljubitelja masonerije gde ima najmanje ljubitelja masonerije. Gde su neki zalutali ljudi koji su tako dovedeni od strane nekih svojih poznanika i prijatelja, dali su neke ozbiljne novce da se nađu tu i onda im je servirana nekakva pričica u koju oni treba da veruju i zapravo dobili su ideju biznis kluba. Sad, masonske lože nikad nisu bile biznis kluba. Kako to mislite? Kako nisu bile biznis kluba? Da, možete li da objasnite razliku tu malo između biznis kluba i masonske lože? Da, naravno. Masonska loža radi na spoznaj sebe. I to je osnovna stvar. Dakle, mi kroz druge spoznajemo sebe, duhovno se uzdižemo, duhovno radimo na sebi i između ostalo, kad smo već pripadnici toga, moramo da budemo društveno odgovorni. Društvena odgovornost ne uključuje biznis. Da bi se masoni bavili biznisom, pojavili su se izvesni ljudi koji su rekli, dobro, sad ćemo to da izmestimo iz lože. Pa su napravili rotari. Od rota, dakle, točaka, s druge strane tora, dakle, zakon, pa rotari ima onaj simbol, velikog zupčanika, točka i tako dalje, i napravili su taj klub masoni. Znači, Rotary je u principu masonski osnovana organizacija. To je masonski produkt biznis kluba ili prvog takvog kluba uspešnih ljudi, poslovnih ljudi najpre, koji će se organizovati u nekom humanitarnom svetlu, biti društveno odgovorni. Ali će između sebe praviti određene poslovne odnose. I u tim poslovnim odnosima svi profitirati. Dakle, da novac ostane u krugu, zato je Rotary. Dakle, da ukoliko imate recimo 3 ponude i znate da vam je neko brat od te 3 ponude, ako je ta ponuda najgora po vas ili je najviša, vi ćete se opredeliti za nju, jer tako nalaže pravilo. I onda će novac kružiti.
unutar bratstva, odnosno unutar organizacije. Zato je napravljen Rotary. I nije Rotary jedini. Imate Lioness, isto tako. Kasnije Rolex klub, Brook, Circle. Znači, to su klubovi koji se pretvaraju vremenom u mesta moći. Rotary je organizacija koja je raširena, ja mislim, u 124 regiona ili države sveta. Zaista ne znam, znam da je nastala 1905. ili 4. godine i da je nastala po tom idejom. Kasnije će iz nje nastajati svi ovi drugi biznis klubovi. Loža kao loža nikada nije predmet biznisa. Ali to ne isključuje da dva brata, ili brat i sestra, ili dve sestre, ukoliko se upoznaju na određenom ritualnom masonskom radu ili na nekoj drugoj konvenciji masonskoj, ne mogu da razmene svoje biznis karte, primjera radi ili brojeve telefona, da se nađu nasilno na kafi, porazgovaraju o poslu ako su iz iste branše. Jer ipak slobodna je organizacija. Jer to je slobodan čovek. Dakle, slobodan čovek na dobrom glasu. Svako ima pravo da radi onako kako mu je po savesti, slobodno, ali ta sloboda podrazumeva i odgovornost. Ali tu dolazimo do jako ključne teme što se tiče masonerije. U javnosti masoneriju percipiraju povezano s određenom moći. Koliko masonerija pruža moć ljudima, političku, ekonomsku? Gde? U Americi, u Engleskoj, u Francuskoj ili u Srbiji? Upravo o tome. Gde i koliko? Gde i koliko. Masonerija do 1929. godine u Americi je bila, da kažemo, konstitutivno jako važna za konstituciju kongresa, za konstituciju parlamenta, senata, pa i prosto predsednika. I mi imamo 17 američkih predsednika koji su bili masoni regularnih loža. Imamo za neke za koje imamo indicije da su bile, ali ne možemo da tvrdimo 100%. Danas, masonerija u Sjedinjenim Američkim Državama, što bi jedna moja prijateljica rekla, počinje da liči na klub penzionera. Dakle, bukvalno, vi imate jako veliki jaz između onih koji su tu decenijama i koji su već penzioneri. Imate, s druge strane, jednu mladu strukturu koja će da preuzme to, ali nemaju nikakav značajan uticaj. Dakle, nikakav značajan uticaj kad je u pitanju spoljna politika, unutrašnja politika Sjedinjenih Američkih Država. Od 1929. godine to su preuzeli cionisti, koji su ušli u strukture masonerije. I jednostavno potpuno je, da kažemo, od 80. godina 20. veka skrajnuli na marginu, tako da masonerija može da ima uticaje kroz neki biznis, kroz neke tako klubove koji su tu prisutni, evo recimo Brook, New York City, je masonski biznis klub. Znači, gde prosto se podrazumeva da niko ne može biti pripadnik tog kluba, a da prethodno nije deo masonerije. Ali svakako je najglomazniji masonski aparat. Znači, Sjedinjene Američke Države, 380 miliona stanovnika. Šta mislite koliko ima pripadnika masonerije? Ne znam. Pa, u ovom trenutku blizu 30 miliona. 30 miliona, što znači da svaki 10 je tamo mason. Tako je. Sad pitanje je u kojoj jurisdikciji. Da li je severna ili južna jurisdikcija, da li pripada jednom, drugom, trećem, četvrtom ritualu i tako dalje. Ali otprilike se spekuliše sa tim brojem. Što se tiče regularne američke masonerije, drevnog i prihvaćenog škotskog reda, ona broj negde oko 3 miliona. Zajedno sa Kanadom. Znači, ajde kažem da je to najpoznatije. A to je dosta, to je 1% stanovništva. Tako je. Sad onda imate recimo Veliku Britaniju, koja ima preko 4000 loža. Regularnih. I onda kad postavite tako, to je onako ozbiljan broj ljudi uvezan u takozvani bratski lanac. U Francuskoj, nažalost, vi imate sukob između francuskog orijenta i francuske nacionalne lože. I taj sukob je doprineo tome da se u ovom trenutku masonerija u Francuskoj bukvalno raspada. Znači, vi u ovom trenutku nemate, osim nekih bočnih redova masonerije u Francuskoj, jaku, strukturisanu masoneriju. Francuski orijent i dalje drži tu strukturu, pokušava da se izbori sa time, ali svake godine sve slabiji. Možda to neko ne vidi, možda je to neznatno slabljenje, ali ponovit ću reči Velja Abramovića, kako država, tako i masonerija. I onda imate od jedne jake francuske, stabilne francuske ekonomije, u ovom trenutku imate Francusku koja je potpuno
zarobljena nekakvim islamistima, ne Francuzima koji uzimaju francusko državljanstva, ekonomija maltene degradirana, školski sistem potpuno uništen, vi imate delo globalizacije kroz Francusku koja je stub Evrope, stub moderne Evrope. To je francuska masonerija s jedne strane, s druge strane su vitezovi templari, koji su takođe nastali tu. I opet imate urušavanje te moderne Evrope. Osnovno geslo francuske revolucije je masonsko geslo, egalite, liberté, fratalité. Dakle, jednakost, sloboda, bratstvo. Vrlo masonski. I to su postulati koji su vezani za francuski orijent. Ali tu ste pomenuli uglavnom zapadne zemlje, recimo što se tiče zemalja BRICS-a, Brazil, Indija, Rusija, Kina, koliko je tu masonerija ustoličena? Pa jeste ustoličena. U Brazilu naročito. Brazil je ipak portugalska kolonija s jedne strane, drugo postoji jako veliki uticaj evropskih zemalja. Tako da Brazil, Peru, Argentina, Paragvaj, Čile, isto tako, Meksiko, već da ne pričamo, su jako blizu Sjedinjenih Američkih Država, pa njih ima prilično masona. Postoje druge organizacije koje su dominantnije, i tako da kažem, kroz južnoameričke države, ali masonerija nije za ni podaštavanje. Znači, jednostavno postoji vrlo razvijena masonerija, naročito ta crvena, odnosno do 33. stepena, mada i plave lože ne manjkaju, orijent je takođe prisutan. Najmanje ima Jorka zapravo, zato što ukoliko postoje ekstremni hrišćani, kao što postoje, znamo da je Južna Amerika onako često ekstremna po pitanju hrišćanstva, Jork nije mnogo omiljen tamo, zato što je to često u sukobu sa... Zato što je protestantska organizacija. Tako je. I onda nije mnogo ime, ali nije mnogo zastupljen. Najviše zastupljen taj škotski red i, s druge strane, orijent, odnosno primitivni ritual Memfisa i Mizraima koji vodi poreklo od Egipta. Ali koliko masoni drže poluge moći? Da li, recimo, se političke odluke u tim državama donose možda u masonskim ložama? Kao što to ljudi zamišljaju. Možda je malo laički, ali moram da pitam. Nešto više. Prema masonskoj konstituciji, masonskom dekalogu, zabranjeno je uopšte raspravljati o političkim pitanjima unutar loža. Takođe je zabranjeno raspravljati o religiji. Znači, takva je konstitucija. Takav je zakon. Ustav masonerije kaže da je to zabranjeno unutar loža. Naravno, to ne znači da neko samostalno ili sa nekim drugim van lože, dakle ne u otvorenoj loži, nego van nje, može time da se bavi. Zato što je slobodan čovjek. I nije sporno da su određene revolucije i određene politički značajne odluke upravo sproveli znameniti masoni. Pa kod nas se to apsolutno tako reflektuje. Pa šta vi mislite, da li je načrtanije masonski spis? Apsolutno. Znači, kompletan Sretenski ustav koji, kažu, uzet od Belgijanaca pa prerađen. Čist masonski spis. Sve je urađeno po konstituciji masonerije. Masonerija kod nas postoji od 1912. godine zvanično kao velika loža. Sad možete zamisliti broj ljudi, znamenitih Srba, koje je prošlo kroz tu masonsku organizaciju. Jednostavno bio deo toga. Odlučivali su, svakako su odlučivali, pa evo recimo Đorđe Vajfert, znamo koliko je bio uticajan. Inače čuvam sa novčanice od 1000 dinara. Jeste. Najbitnija novčanica u državi ima velikog masonskog majstora. Jeste. Ali, recimo, postoje spekulacije kad je u pitanju Nikola Tesla, da li je bio pripadnik ili nije bio pripadnik. Ono što ja znam da nije. Znači, da je čak u sukob sa Mihajlo Pupinom ušao upravo zbog toga što nije želeo da uđe u masonsku ložu, a brat Pupin je stao na Edisonovu stranu ili je on bio isto pripadnik masonerije. I tu se javlja određeni jaz. Sad kažu da je možda kasnije zaista bio neki pripadnik ili makar neki počasni član nečega. Ja nemam takve informacije, ali ono što je, recimo, kruži narodom, kaže, ova zemlja je potpuni hit.
tako kaže, teo sam nađem neku lepšu reč za to, ali zato što pivo plaćamo Teslama, struju Vajfertom, tako da je to vrlo interesantno. Međutim, mnogi znameniti Srbi i na maltene svim novčanicama koje je Srbija imala kroz istoriju, nalazili su se slobodni zidari. I oni su jako mnogo zadužili ovaj narod. Tako da, masonerija sama po sebi nije loša, ali poseduje određene pojedince koji se ispostave da su loši. I to je ono što se pamti. Ljudi koji brane masoneriju najčešće navode da je ona u određenim teškim vremenima omogućila društvenu prohodljivost za siromašnije ljude i tako. Pa sigurno jeste. I to je cilj i dan danas u razvijenim državama i osvešćenim masonima. S obzirom da mi ovdje imamo, kažem, ljubitelje masonerije, koji su wannabe masoni, odnosno želeli bi da budu masoni, onda jednostavno se frljaju s tim stepenima, frljaju se sa znanjem, odnosno neznanjem, kaču sebi određene titule nekakvih velikih majstora, velikih komandera, velikih oficira i slično, zapravo to uopšte ne zaslužuju. Ja bih sve njih vratio na prvi stepen. Jer tu treba da otklone te svoje nesavršenosti, da sklone sopstvenu sujetu i da jednostavno disperzuju ego, odnosno da otklone tu neku zavist i da jednostavno se stave u službi društva. Jer osnovni postulat jeste služenje društvu. Dakle, nismo mi tu da bismo zarađivali novac ili imali koristi od države, običnih građana i tako dalje, nego da bismo izgradili ovo društvo, kako zgrade koje ste spomenuli, tako s druge strane imate i izgradnju određenih ljudi, znači investiranje u omladinu. To je suština. Ali recimo, ajde još neke nedoumice. Neki će ovako laički govoriti da kao možeš ti da uđeš u masoneriju, ali nikad te neće pustiti da izađeš. Da li to nije tačno. Postoji jedan dokument koji zove C103, on je zapravo obrazac o časnom otpustu. Dakle, svaki pripadnik masonerije koji zatraži takozvani časni otpust, on će ga dobiti. Znači, ukoliko nije uvredio samu organizaciju, onda će biti isključen, znači neće dobiti časni otpust, nego će mu biti zabranjeno da se ikad više pojavi. Tu i bit će isključen iz masonerije. Međutim, ako zatraži časni otpust pod bilo kojim opravdanjem, da li recimo nema više vremena, ne može više da se pojavljuje iz nekih zdravstvenih razloga ili poslovnih ili porodičnih, šta god, njemu će se to omogućiti. Pre toga savjetuje mu se da prosto zamrzne članstvo. Znači da prosto samo se jednostavno ne pojavljuje, zamrzne i ne uzima časni otpust. Onoga trenutka kada uzme časni otpust, on više nije pripadnik masonerije. Ne može se vratiti. Pa, ne može da se vrati. Faktički ne može ili zatraži časni otpust. Međutim, postoji način dualnog članstva. Recimo, to se često praktikuje, dakle, kada je reč o određenim pripadnicima koji, recimo, danas žive na teritoriji Srbije, onda nakon toga odu u Francusku ili Španiju i onda postoji, dakle, potpisan agreman o priznanju između dve lože, jednom španskom, recimo jednom srpskom, i jednostavno se brat uputi tamo, postaje član u Srbiji, ali jednostavno postaje i član te neke španske lože, koja u principu ili radi na domicilnom jeziku ili na engleskom, ukoliko brat ne razume, recimo, španski i tako dalje, i onda može biti pripadnik dve lože. I to nije sporno, to se praktikuje. Uostalom, to je suština. Osnovna ideja masonerije je osvojen svet bez ispaljenog metka. S jedne strane, to implicira, teorija zavere, hoće neko da zavlada svetom. Neće. Osvojen svet, dakle, da nas ima svuda, bez ispaljenog metka, pa da ne prolivamo krv za džabe. Nećemo ratove, nećemo sukobe, nego ćemo to mirnim putem, glavom i strateški da dobro uklopimo, da nas ima svuda, da budemo povezani kao najveća porodica. I zato reč masonerija za jednog masona će uvijek predstavljati porodicu. To je porodica koja je izabrana.
Ali recimo pomenuli ste izbacivanje, jedan naš gost koji je bio ovdje u emisiji, javno je rekao da je izbačen iz masonerije i to, ali šta osoba treba da uradi da bi bila izbačena? Pa razne stvari. Evo i taj pomenuti bivši veliki majstor, on je izbačen iz masonerije. Znači, zašto je izbačen? Pa zato što se ponašao nemasonski. Dakle, etički se nije ponašao korektno, s jedne strane, sa druge strane je kompromitovo i sebe i organizaciju. I takvih je dosta, koji jednostavno treba da budu izbačeni iz masonerije. Jer to nemasonsko ponašanje, šta je uopšte masonsko ponašanje? Pa ono je ustanovljeno konstitucijom. Dakle, onaj ko hoće da zna šta je masonerija, knjižara Andersonova konstitucija pod broj 1. Na internetu isto tako mogu da se nađu različite konstitucije, uključujući i onu srpsku iz 1912. godine. Pa jugoslovenska masonerija konstitucija. Pa domaće uredbe raznorazne koje su u prilog toj konstituciji. I tu vam je sve napisano. I ta konstitucija ili ustav masonerije uvek u skladu sa 2 dokumenta. Jedna je Andersonova konstitucija, s druge strane je Ustav Republike Srbije u našem kontekstu ili u kontekstu bilo koje druge države. Nakon ritualnog rada, masoni imaju takozvane agape, odnosno svečane večere. Tu se prva zdravica podiže od starešine, lože ili velikog majstora, ukoliko je tu, za zdravlje suverena, odnosno čoveka koji je na čelu države. Potom za samu državu. Što znači da masonerija uvek ima nacionalni okvir. Nema internacionalni. Zato lože ne mogu da deluju, nacionalne lože, samim tim jer su nacionalne, ne mogu da deluju internacionalno. Ali mogu i treba da se povezuju sa drugima. Sa svim drugim državama i drugim masonskim silama sveta. I time se stvara ta koherentna slika porodice, odnosno bratskog lanca. Ali bilo je raznih spekulacija, recimo priča se na internetu da masoni nekada umeli da, ne znam, ubiju nekog brata ako on ne ispunjava naređenja, da ga otruju. Da li to postoji u masonskim spisima, da je to praksa? Da je praksa, nije sigurno. Da postoje takvi slučajevi, pa oni su na konto spekulacija i prisutni tu. Ja iskreno znam za jedan koji bi se mogao podvesti po to, iako nije mason direktni ubica. Dakle, svima nam je poznato ubistvo kralja Aleksandra u Marseju. Kralj Aleksandar Karađorđević je bio pripadnik masonske lože. Dakle, bio je slobodni zidar. Između ostalog, bio je i malteški vitez. Stvaranje Jugoslavije je masonska ideja, koja je njemu ponuđena. Znači, njegov je zadatak bio da stvori kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca kao masonsku strukturu. I pogledajte, sve zastave koje nose crveno, plavo, belu boju, ali samo te 3, dakle, ne te 3 pa još neku, nego te 3 u osnovi su masonske tvorevine. Znači, ruska zastava? Apsolutno. SSSR ne. Ali Rusija da. I sve države koje imaju crveno, plavo, belu su masonske tvorevine. Uključujući i Veliku Britaniju, ali Engleska ne. Škotska ne. Engleska je postojala i pre. Ali Britanija nije postojala pre. Britanija kao ujedinjeno kraljevstvo, koje mi danas znamo, stvoreno je od strane masonerije. Dakle, kralj Aleksandar, koji je ubijen u Marseju, ubijen je po mnogima zato što je prekršio masonsku zakletvu, a to je ono što vezuje sve masone, to je ta zakletva. Dakle, oglušio se na sopstvenu braću. Ubio je sopstvenu braću u nekim režiranim procesima. Jedan od njih je Solunski, pa samim tim znate o kome je reč. I Vojvoda Vuk, i Milan Tankosić, i Dragutin Apis Dimitrijević. Svi su bili pripadnici slobodno-zidarskih loža. Zahvaljujući kralju Aleksandru, na ovaj ili onaj način, oni nisu dočekali kraj rata. Prvog svjetskog rata. I znalo se. Potom je kralj Aleksandar takođe svog brata, koji je bio pripadnik slobodno-zidarske lože, Đorđa Karađorđevića, potpuno stranio, smestio ga u toponicu, dakle, proglasio ga maltene ludim i tako dalje, što nije bilo masonsko ponašanje.
Onda će njega u Marseju ubiti ko drugi nego Vlado Georgijev, ne pevač, naravno, Barba, nemoj mi zameriti na ovome, već pripadnik ВМРО DPMNE, koji nije bio pripadnik masonske lože. Ali spekulacija postoji da je zato što se Aleksandar ponašao ne masonski, mnogo puta prekršio masonski zakon, onoga trenutka kad je stvorio Jugoslaviju, kao masonsku tvorevinu, više nije bilo potrebe da ga zadrže. I jednostavno su rešili da ga eliminišu. I doveli su Josipa Broza Tita, tako, koji je opet napravio drugu masonsku tvorevinu, iako nije bio mason. Ali to je zanimljivo, rekao si masonsku tvorevinu, mi znamo da je u SFRJ masonerija bila zabranjena. Tako je. Pa kako to je malo paradoks? Pa, SFRJ je sama po sebi paradoks. Ona jednostavno je bila država koja je unutrašnji bila raj za sve njene pripadnike. Dogmatski rečeno, mi smo verovali u nešto što je bratstvo, jedinstvo, tako opet imamo bratstvo, jedinstvo, to su masonski postulati, nije to slučajno. Pa se sve temeljilo na masonskim postulatima, religija je bila zabranjena. Nije ni bila zabranjena, bila samo nepreporučljiva. Pa su mnogi zbog toga stradali, pa je bilo zabranjeno delovanje masonskih loža. Zato što je ideja bila da se ta nacija potpuno operiše, da bi se njom lakše upravljala. Eksperimentalna država, eksperimentalna nacija. Evo sad sam skoro čuo, kaže, konstituisanje srpske nacije. Pa to je kao da idete s konja na magarca. Znači, srpski narod, to je u redu, nacija ne postoji. Srpska nacija ne postoji. Niti će. Jugoslovenska nacija je tvorevina, američka nacija je tvorevina, Amerikanci kao narod ne postoje, to je gomila nekih 140 različitih pripadnika različitih naroda i nacionalnih manjina i šta znam, koje stvaraju neku američku naciju stotinama godina. Dakle, tu je trebalo zaokružiti taj nacionalni okvir, da ne kažem nacionalno onesvešćeni ljudi, to su bili Jugosloveni od tog perioda stvaranja Jugoslavije, dakle, u Jajcu pa sve do uništenja kompletne Jugoslavije, odnosno čitave te priče koja je bila vezana za SFRJ, rata u Hrvatskoj i Bosni. Ali to je bilo isto tako iskreirano. Sad je pitanje odakle je bilo iskreirano. S jedne strane, dakle, govorimo o masoneriji koja je jaka do 1929. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. I nakon toga više nije jaka. Onda tu postoje neke druge snage. Te druge snage zaista kontrolišu, kreiraju, prave određene modele, ali to nema veze sa masonerijom. Da li su neki njihovi pripadnici i pripadnici masonerije? Verovatno jesu. Ja to ne mogu da potvrdim 100%. Znam za neke koji su bili, nisu više među nama. Recimo, Ličo Đeli, Pio Duje, Pi2 loža. A apsolutno je bio pripadnik i mnogih drugih tajnih organizacija, ne organizacija s tajnom. Tajnih organizacija koje su imale uplive unutar kreiranja svetske, političke, ekonomske scene, čak i kreiranja određenih ratova i određenih sukoba i prirodnih katastrofa, iako to je prosto nezamislivo kako da sad neko iskreira prirodnu katastrofu. Ali verujte mi, moguće. Ali, znači, za vreme Tita, šta se desilo sa masonskim? Bukvalno stavili su bravu loža. Ugasile su se zvanično. Nezvanično, određeni pripadnici su se i dalje sastajali. Ali ne više... Ne u slobodnozidarskim hramovima. Odnosno, nije zabeleženo. Ne postoji ni jedan podatak, u masoneriji je to uvek arhitektonska tabla, dakle, na arhitektonsku tablu se upisuje kad je rad počeo, kad se završio, šta je tu ko rekao i tako dalje, čita se na drugom radu da bi se usvojilo. Ne postoje zabeležene arhitektonske table iz tog perioda. Znači, to su bili neki nezvanični, neformalni sastanci. Tako je, ali su i dalje postojali. Znači, i dalje su oni bili među sobom braća. I to je to. Ali zanimljivo da su uglavnom svi totalitarni režimi bili protiv masonerije. Zna se da je, recimo, Hitler proganjao masone. Tako je. Hitler je baš proganjao masone, ali to nije bila njegova ideja. Pošto je Hitler produkcionizma. Dakle, Hitlera i kompletnu nacističku Nemačku, odnosno Treći rajh,
Stvorio je cionizam iz Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, Jevreji koji nisu verujući su stvorili čitavu tu priču i isfinansirali. Postoje dokazi za to. Ideja je bila ugušiti masoneriju. Jer masonerija pokreće intelektualnu elitu. Intelektualna elita je kadra da, možda sistemom manipulacije, kako bi neko rekao, a možda izvrši određeni uticaj na običan narod. 27. mart. Desio se narod. Čisto sumnjam. 5. oktobar. Nije se desio narod. Desio se uticaj takvih ljudi. I bilo kakva revolucija u svetu nikada se ne desi narod. Ne dogodi se da narod izađe na ulice spontano, ponese, ne znam ni ja šta, neke baklje, palice i tako da. To se ne dešava. Vi to više nemate ni sa organizovanim navijačkim grupama. One su organizovane, nisu stihijske. Dakle, njih neko pokreće. Intelektualnu elitu mi u Srbiji više nemamo. To je ono što je osnovni problem. Mi nemamo političku elitu, jer politička elita uslovljava intelektualnu elitu. Intelektualna elita je degradirana. Ona ne postoji. Srpska akademija nauka i umetnosti, masonska tvorevina, dakle, ne radi onaj posao koji treba da radi. Treba da zaštiti nacionalne interese, nacionalnu kulturu, jezik, pismo i sve ostalo. Ona to ne radi. Znači, to je problem društveni, jer mi imamo problem sa društvenom odgovornošću. Dakle, Srbi imaju najveći problem sa društvenom odgovornošću. I uvek sa varijantom da oni sve najbolje znaju. Znači, mi smo ti kojima su stalno nosevi u oblacima i mi smo najbolji u svemu. To nije tačno. Znači, ne možemo biti najbolji u svemu, možemo biti najbolji u nečemu. Recimo, u vaterpolu, u košarci, da naš čovjek bude najbolji teniser sveta, apsolutno. Ali ne možemo biti najbolji u svemu, sad smo da budemo najbolji u proizvodnji nafte. Naprimjer, nemamo te resurse dovoljno da bismo bili najbolji. Ali je uloga masonerije izgradnja društvene lestvice, društvene odgovornosti. I ne samo masonerije. Mi imamo druge stvari koje su tu eksplicitno važne. Školovanje, obrazovni sistem. Da li masoni treba da se mešaju to? Apsolutno. Treba da ga iskreiraju. A ne da ga kreiraju neki ljudi koji jednostavno ne da nisu stručni, već su poslušni. Oni su samo poslušni, slušaju neke druge ljude koji tako dolaze sa strane i kažu ovo treba sad da sprovedete i ajde vi sad to lepo da sprovedete. Evo, odmah da vam kažem, pitali su me sad skoro često da li je Aleksandar Vučić pripadnik masonerije. Vezali su ga za ono A, V, pa crveno, pa plavo i tako da, tako je, da. Pa vam kažem nešto, meni nije poznato. Odnosno, ja sam siguran da nije. Bar ne u nekoj regularnoj loži. Inače bih to znao. Ali da postoje pripadnici... Ali dobro, da jeste, vi ne biste smeli da otkrijete. Pa ne bih smeo da on ne izađe, ali kažem, siguran sam da nije. Da sam siguran da jeste, ja bih rekao, zaista ne znam, morat ćete da pitate njega. I to bi bio dovoljno... Dovoljan odgovor, sve biste rekli. Tako je, ali ništa nisam otkrio. S druge strane, interesantno je da su oko njega zaista neki pripadnici. I to stoji. Ja verujem da mu oni dosta... Neki od njih su čak javno izašli u novinama slike, recimo. Za gospodina Kneževića izašla slika u Kecinu. Gorana Kneževića. Pa dobro, jest. Ajde kažemo da postoje ljudi oko njega koji trasiraju to na taj način. Ali nije svaki predsednik Amerike mason. Ali svaki polaže zakletvu na masonskoj Bibliji, koja se iznosi iz lože broj 1, koja se nalazi preko puta Bele kuće. I odnosi se u Belu kuću da se položi zakletva. I onda dolazimo do onoga zašto do sada nijedan predsednik Amerike nije bila žena. Zato što regularna američka masonerija ne priznaje žene. Do ove godine. Ove godine je drevni prihvaćeni škotski red napravio prvu žensku ložu u Washington DC i Maryland. Što znači da sada postoje objektivni uslovi da u nekom narednom mandatu vidimo pripadnicu lepšeg pola koja zauzima mesto ne prve dame, nego predsednika. A onda ćemo verovatno imati prvog gospodina koji će biti njen muž. Pretpostavljam. To je jako zanimljivo. Znači, znalo se da između Trumpa i Hillary nema šanse. Tako je. Apsolutno se znalo. Iako Trump nije pripadnik masonerije. Nije mason.
To je zanimljivo jako da... pošto se on bavi građevinom i tako, pa... Jeste, da, bavi se. Pa on je možda mason bez kecelja, tako se to zove. Ili beli mason. Znači, neko Šta ko znači nije... beli mason? Beli mason je neko ko se ponaša masonski, ali nije prošao inicijaciju. Dakle, nema inicijaciju, nije prošao ritual inicijacije. E sad, u svemu tome jako je interesantno da mnogi ljudi zaslužuju da budu pripadnici te organizacije, a recimo nisu, a oni koji ne zaslužuju se toliko guraju u prve redove da prosto žele da budu i nekakvi viši stepen. Dobro, ali kakva je korist konkretno u materijalnom smislu, recimo, i nećemo da uzmemo primjer Srbiju, neko recimo u Francuskoj se učlani u ložu. Dobro. Šta on ima materijalno od toga? Da li može da uspe na konto toga? Da li mogu da ga probude? Direktno ne može, odnosno ima samo troškove. Aj tako da se izrazim. Znači, prijem u ložu košta N evra, dolara, švajcarskih franaka, čega god. Pristupanje. Regalije imaju svoju cenu. Boravci na određenim radovima, večerama imaju svoju cenu. Određena masonska putovanja imaju svoju cenu. Godišnja članarina je prisutna maltene svuda. Dakle, to su sve dažbine, je li tako? A gde može da materijalno profitira? Pa može materijalno da profitira ukoliko se uveže sa drugom braćom na celom svetu ili unutar svoje lože iz slične branše, pa naprave nekakav zajednički posao, nevezano za rad u masonskoj loži. I to je način profitiranja. Da li može neko nekog da gurne negde, kako mi to kažemo ovde, sad ćemo da ga podržimo, da ga gurnemo, pa može, ali taj neko bi isto morao da se složi kao pripadnik lože. Nije mu to obaveza. Znači, ne postoji obaveza sad, ti si Tešo, ajde, prešli smo na ti si Tešo mason. I ja sad u Balkan Info moram redom braću da ugošćavam. Apsolutno ne. Znači, to ne postoji. Ne postoji obaveza. Ako je to u skladu sa tvojom politikom i tebi to odgovara, da, onda u Balkan Info ćemo da gurnemo svu braću. Ja bih iskreno voleo kada bi u ovom studiju video neke određene ljude koji sebe inače deklarišu kao masone. I ja bih isto voleo, recimo, da vidim. I voleo bih da prosto napravimo nekakav zajednički sastanak sa svima njima ovde. Ne znam kako bi to izgledalo. To bi jako zanimljivo bilo. Ali u masoneriji svako ima svoju reč. Znači, jednostavno nema preplitanja. Često sam video određene pripadnike masonerije koji se u emisijama ponašaju toliko nemasonski da je prosto pravo čudo kako na tim ritualnim radovima se suzdržavaju da pričaju. To je vrlo interesantno. Znam na šta misliš. Apsolutno, da. Neki su čak i bili gosti. Da, znam konkretno na koga misliš i na šta misliš. Ali koliko je moćna masonerija sada u Srbiji? Da li masonerija, recimo, drži srpsku privredu, srpsku politiku? Jer to su najčešća pitanja. A kakva je to srpska privreda? Dobro, i jeste. Toliko je moćna i srpska masonerija. Isto kao srpska privreda. Znači, postoje određeni pojedinci u toj srpskoj privredi, tako i pojedinci koji su pripadnici u masonskim ložama koji su moćni, tako i ovde. Znači, ne postoji moćna društvena organizacija, regularno prihvaćena, kao što je RVLS ili Francuski Orijent ili bilo koja druga organizacija koja je ovde međunarodno prihvaćena, da postoje takvi članovi koji utiču na kreiranje politike. Ali postoji, recimo, neka druga organizacija. Svi smo čuli za Trilateralu, tako? Šta je Trilaterala? Trilaterala je jedna organizacija poznata ovde kao East West Bridge, koji su stvorili takođe određeni masoni. I stvorili su je zarad tog uticaja moći u svetu. Tako i ona funkcioniše ovde. Pa imate neke pripadnike koji se javno deklarišu kao pripadnici Trilateralne komisije, tako i ministarku Mihajlović, koja se javno deklarišu. Stoji na sajtu East West Bridge. Odete na sajt East West Bridge, pa tamo od predsjednika Jovana Kovačića preko Tahira Hasanovića i tako dalje, nađete određene ljude koji su, reći ćemo, moćni u tom nekom kontekstu. Da li su oni pripadnici određenih masonskih loža? Verovatno. Konkretno, gospodin Hasanović čak ima i na svom sajtu slike u Kecelju, tako da je on otvoreno mason. Jeste, on je otvoreno mason i on je u ovom trenutku veliki sekretar za međunarodne odnose RVLS. Da li on je jedan od moćnijih ljudi u Srbiji, s obzirom da je Trilaterali? Sigurno jeste. Sigurno jeste jedan od moćnijih, ali ne mogu da kažem da je najmoćniji.
Ali, kako čovjek postaje član trilaterale? Na poziv. Na poziv. Ili na preporuku. Dakle, ti si teš član trilaterale i ti hoćeš mene da pozoveš tu i onda jednostavno predlažeš mene. Ako ostali aminuju moj dolazak, onda ja dolazim. Ako ne, isto po masonskom principu. Dakle, masonski princip jeste da ti predložiš kao pripadnik masonerije, kažeš imam brata koji je majstor bez kecelje ili beli mason, dakle ponaša se masonski, koji nije prošao inicijaciju, koji bi želeo da bude pripadnik ili ja preporučujem njega što ima te i te kvalitete, bolji od mene ili je jednak sa nama i tako dalje, i onda jednostavno se radi takozvana balotaža. Balotaža je sistem provere. Da li taj neko zaista zaslužuje da bude tu? I onda kroz taj sistem provere mi dolazimo do toga da li jeste ili nije. I onda dolazi do onog glasanja, ispitivanja među stubovima. I to su neki ritualni delovi koji su inkorporirani u mnoge današnje organizacije, a dolaze ili vode poreklo od masonerije. Međutim, nije masonerija ta koja je izmislila taj sistem delovanja. Postoje i drugi redovi pre nje, druga tajna društva koja su se stvorila i pre masonerije i iz masonerije. Jedna od takvih je Iluminati. Znači, ko su Iluminati? Sad, ko su Iluminati, ne smijem da ti kažem. Ali šta su Iluminati... Neko, nego šta, da, ja se pogrešim izrazim. Ali šta su Iluminati, kako su Iluminati nastali? Ja bih inače preporučio, ko je zainteresovan za to, postoji sad film koji je izašao iz 2019. godine, Illuminated. To je prava priča o Iluminatima, onako poludokumentarni igrani film. Traje nekih sat i po i ja sam ga pogledao, odličan. Zaista je to prava priča. Dakle, 1. maja 1776. godine. Dakle, masonerija kao prva velika loža stvorena 1717. Iluminati 1776. U Ingerstaldu u Bavarskoj. Adam Weishaupt dolazi do ideje, jer njemu masonerija nije dovoljna, znači u tom trenutku on smatra masonskom ložom nedovoljno involvirano u društveni život, u život univerziteta, u stvaranje te intelektualne elite i smatra da škotski ritual koji se tada koristi nije dovoljno dobro obrađen, da treba tome da prethode još neke stvari, a da mora biti završen sa nekim drugim ritualima. I polako se upušta u stvaranje takozvane lože perfekcije. I onda tako meni jedan od bivših velikih majstora RVLS kaže kako Iluminati nemaju nikakve veze sa masonerijom. A pre toga Ugle, odnosno United Grand Lodge of England, objavljuje na svom sajtu knjigu koja se zove The Secret School of Wisdom ili Škola tajne mudrosti, tajna škola mudrosti, kako god, da prevedete to, koje su pisala 3 bivša velika majstora svetskog okvira. I kompletni rituali Iluminata su tu. Imate od 4. do 7. stepena. Svi su masonski stepen. To je takozvana škola škotskog reda. Prva 3 stepena su stepeni Minervala. Minerval se kasnije susreće u organizacijama kao što su Srebrna zvezda, Zlatna zora, Ordo Templi Orientis, koji imaju stepene Minervala. Šta je Minerval? Dakle, Minerval dolazi od onih misterija antike, antičke grčke Minerva, znamo ko je boginja Minerva, jel? U obliku sove, pa Atena i tako dalje. I jednostavno, stepeni Minervala u Iluminatima su vezani za antičke misterije. I upoznavanje fizike, metafizike, osnove masonskih principa koji dolaze od Pitagorejske škole učenja. Kompletna Pitagorejska škola je bila pramasonerija Evrope. Bukvalno. I oni su se bavili tim proučavanjem kosmosa, geometrije, što imate ono G, jel tako, na masoneriji. Najpoznatiji znak masonske lože, ugaonih šestari, u sredini G. Jel tako? Da, to je svima poznato. Sad, šta je to G? Većina će reći sveta geometrija, oni koji poznaju to. I jeste, ali nije samo to. G je ton G. U lestvici tonova imate ton G, je li tako? A, B, H, C, D,
E, F, G, to je Mars. Kad poređate 7 planeta, 7 osnovnih tradicionalnih planeta i postavite tonalno lestvicu, koja nije hromatska pritom, nego su samo celi stepeni, vi dobijete da ton G, odnosno nota G, je Mars. Mars astrološki će predstavljati gradnju. I onda je to to. Onda imate recimo Gmail, ili tako? Da, Gmail, da. Da, tako je. Ali kako izgleda Gmail? Pa kao masonska kecelja. Da, jest. Ovo novi dizajn, da. Tako je. I onda imate i šta je uopšte Google. Šta znači Google? Pa ne znači ništa, osim G za masoneriju i OO za U, GLE, ili United Grand Lodge of England. I to je to. Jednostavno, kompletan Google, Gmail i sve ostalo što ima veze sa Googlom je vezan za masoneriju. Napravili su ga masoni. Iza njega stoje masoni. U tom smislu, ti pojedinci koji su unutar toga imaju određeni uticaj u svetu. Kao što i današnji iluminati, ali pričamo samo o bavarskim iluminatima, imaju uticaj u tome. Bavarskoj, kažemo, oni koji su nastali 1776. I bili su ukinuti i nestali su i opet su se pojavili negde u osvi Drugog svetskog rata ponovo u Bavarskoj, onda je Hitler zabranio i masoneriju, pa je tako nastao onaj simbol nezaboravka, tako? I onda su iluminati prešli, odnosno emigrirali u Brazil. I današnji headquarter International Order of Illuminati, ili jedini naslednici bavarskih iluminata, se nalaze u Brazilu. Ovo je jako zanimljivo, nisam mogao da čujem baš ovo za Brazil konkretno. U Brazilu, konkretno u Sao Paulo. Znači, njihov headquarter se nalazi u Sao Paulo. I kad odete na sajt International Order of Illuminati, naći ćete da je to organizacija koju su priznale Ujedinjene nacije. Ima svoj broj registracije stolice Ujedinjenih nacija. Ali, recimo, kad su rasformirani, šta su onda oni uradili? Da li je tačno su se oni infiltrirali u masoneriju? Oni su se sakrili kroz određene redove. Najviše bočne masonske redove. Znači, ne pričamo o konkretnim 3 stepena, 33 stepena. Znači, postoji nešto, recimo, možda su neki ljudi čuli za Royal Arch. Royal Arch je bočni masonski red. Šta to znači? To je kraljevski red masona. Dakle, kada prođete prva 3 simbolička stepena, ili idete prema crvenoj, dakle, kleknete na 4. do sistema 33, ili jednostavno se opredeljujete za neki bočni red, dakle, vremenom služenjem, zalaganjem u okviru plave radionice, odnosno plave lože, možete postati pripadnik Royal Archa. Tako i ovo. Znači, postoje bočni redovi, recimo francuskog orijenta. Nisu direktno u njegovom sistemu, jer njegov sistem je vrlo određen, nego su bočni. I onda mogu da se iz jednog pređe u drugi, a da se ne gubi članstvo. Dakle, da jednostavno budete pripadnik i toga. Međutim, ono što je današnja svetska masonerija tog spekulativnog okvira zaboravila, jeste da se kompletna masonerija bazira na ezoteriji. Čitava priča ulaska u hram, stubova Jakim Boa, starot karata, astroloških simbola, odnosno astroloških znakova na nebeskom svodu koji simbolizuje sam taj zodijak, kolone severa i juga, istoka, kome mi svi težimo, pa kad jednostavno odemo sa ovog sveta idemo na večni istok, jel? Tako se kaže, otputovao na večni istok, jer tamo je svetlo, tamo se nalaze 3 velika svetla masonerije. I jednostavno sve to bazirano na ezoterijskim principima, na spoznaj sebe kroz to, kroz univerzalna znanja, kroz univerzalnu logiku, kroz hermetizam koji je u osnovi spekulativne masonerije, ali ne samo hermetizam, ali hermetizam je u osnovi toga. Šta više, i kretanje oficira po hramu simbolizovaće kretanje nebeskih tela. Dakle, gde se svetla ne diraju, ona ostaju tu gde jesu, na istoku. Ali sve ostalo se kreće. Pa imate prvi nadzornik, drugi nadzornik, besednik, ceremonijal majstor koji se kreće između i tako dalje. Jednostavno, sve to
je jedan sistem koji je uređen univerzalno i baziran je na poznavanju ezoterije. I opet malo masona zna da je 3 jednako 33. Dakle, 3 simbolička stepena plave lože su jednaka 33 crvene. I onda se pita pa kako? Pa jednostavno. Zato što se u crvenoj samo ova 3 znanje i sta 3 se proširuje u fokusu. I onda imate učenje kabale. Kompletno kabalističko učenje drveta života, tarot karata, odnosno arkana, sinhroniciteta, na koji način modularno funkcioniše sve to, univerzum, odnosno mi zajedno sa njim, proučava se ovde. To je škola misterije, koja je vrlo bitna. Zašta određeni veliki majstori, visoki oficiri i tako dalje, u srpskim ložama nemaju pojma. Znači, nikada se nisu susreli sa takvim stvarima. Ali se predstavljaju kao vrhovni komanderi 33. stepena. I onda to izgleda smešno, zato što onda srpska masonerija i Srbija sama po sebi deluje smešno napolju. Ljudima u svetu. Počinju da se šale. Onako posprdno je sve to. Vrlo pežorativno. I meni je jako žao zbog toga. Ovde je potreban ozbiljan restart. Znači, u Srbiji treba ozbiljan restart, a u svakom smislu, i mislim će to trajati narednih 30 godina. Znači, dok se sve to postavi na prave osnove. A dobro, da li iluminati, kao što ljudi koji se bave teorijama zavere tvrde, imaju moć u svetu? Neki da, neki ne. Zavisi. Da li International Order of Illuminati ima nekakav uticaj u svetu? Da, kroz Ujedinjene nacije ima. I to je jedina institucija kroz koju ima. Sve ostalo su određeni njeni pripadnici, dakle pripadnici te organizacije, koji imaju određene položaje, recimo u Svetskoj banci, u MMF-u, članovi su, recimo, Bilderberga, Wolfsberga, raznih drugih organizacija koje su vezane za taj finansijski svet najpre. A da li taj Bilderberg, recimo, okupljanje Bilderberga jednogodišnje povezano na neki način sa masonerijom? Ne. Ne? Bilderberg je organizacija koja je stvorena isključivo na finansijskim okvirima. Znači, i Wolfsberg, isto tako. Znači, imamo to berg, to je brdo, jel? Znači, imamo određena brda gde se nalaze određena zdanja, određene stare kuće, šta znam, gde se ti sastanci odvijaju. Imate tako nekoliko mesta po Evropi, Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, gde se jednostavno održavaju takvi sastanci. I na tim sastancima se govori o nekakvim, ajde kažemo, organizacionim strukturama, načina plasiranja određenog kapitala i šta je tu u suštini zavera. Da li tu postoji zavera? Postoji. Znači, evo sad, kompletna priča ovih obnovljivih izvora energije dolazi upravo od tog Bilderberga. Znači, tamo je formirana čitava ta priča. Zašto? Pa, zato što je potrebno obezvrediti naftu i onda je kupiti. Jer svi ovi obnovljivi izvori energije su jako loši. Jako loši po čovečanstvu. Potpuno menjaju biodiverzitet. Potpuno menjaju klimu. Znači, nije sagorevanje nafte krivo za globalno zagrevanje. Ili uglja, ili fosilnih goriva. Nego upravo ovo što se sada trenutno dešava, plus globalno zagrevanje je globalni produkt. Znači, to nema nikakve veze sa čovekom. Odnosno, čovek ima 0,002%. Onda određene organizacije na tajnim sastancima tog tipa Bilderberga donesu takvu odluku da jednostavno kažu sad mora da se više energije, vremena i ostalog uloži u prodavanje fotovoltaika. Takozvanih ovih solarnih panela. I onda kažu, to je obnovljiv izvor energije, koristimo sunčanu svetlost, šta je u tome loše? I tako se to plasira. I onda kažu, ne, dizel motori se više ne proizvode. U Nemačkoj, zabrana proizvodnja dizel motora. Pa ćeš malo da zabrana i benzin, pa i ovo, pa i ono. Pa samo će reći, dobro, ajde sad, hibridi nek ostanu. Hibrid još neko vreme može. Evo vam rok do 2030. Naprimer. I onda svi prelazimo na električne automobile sa punjivim baterijama.
A šta će se desiti sa tim baterijama, s tim automobilima i tako dalje? Kakvu će to katastrofu da izazove? A i koliko je potrebno preorati planina se nađe nikal za te baterije, I to je tačno, tako je. Litijum, recimo. Nalazišta litijuma su brojiva na prsti jedne ruke. Za ono što se zna. Tako da, poenta je da u jednom trenutku se ta obnovljiva energija, obnovljivi izvori energije osude, opet od strane sličnih ili istih tih organizacija koje vode određene tajne sastanke i onda će reći, aha, iluminati, aha, masoni, aha, templari, malteški vitezovi. Zapravo, to nema nikakve veze sa njima. Ne kažem da pojedini pripadnici određenih loža ne sede u tim grupama, verovatno sede, ali to su pojedini pripadnici. Organizacija kao organizacija nema tu vrstu uticaja. Niti će je imati. Jer je ona duhovna škola, škola duhovnih misterija, a može i, s jedne strane, mora da zaštiti nacionalne interese. Znači, masonska loža treba da štiti nacionalne interese, kao što su svi prethodni slobodni zidari, koje mi imamo kroz istoriju, kroz brojne književnike, slika, recimo Branko Ćopić, Ivo Andrić i tako dalje, koji su bili pripadnici toga, Stevan Sremac. Pogledajte spisak loža, kako nose imena i u RVLS-u i u nekim drugim obedijencijama. Shvatit ćete da su to ljudi koji su naši pripadnici slobodni zidari, vrlo zaslužni građani. A vrlo zanimljivo je da u Hrvatskoj postoji recimo jedna paramasonska organizacija, Red Hrvatskog zmaja, koja je isto tako njihova nacionalna. I kada se recimo ulazi pored Hrvatskog parlamenta, u onaj kao kapitol njihov, bukvalno zgrada odmah na ulazu je, pored parlamenta je ta zgrada. Pa nisam siguran da je ona paramasonska organizacija, ona je red, nekakav red koji je ustoličen na nekom suverenu viteškom, da bi se formirao, prvo, da bi se formirala masonska loža, velika loža. Šta je potrebno? Da vam neko unese svetlost, da vam neko preda bukvalno ovlašćenja. A ta predaja ovlašćenja se zove unos svetlosti. Dakle, da ste onda priznati. To je masonski DNK. Kaže, ko vam je uneo svetlost, kaže to, ok, to se proveri, toj loži je uneo svetlost, ova loža, pa ova loža, pa ova, i odakle vodi koren, uglavnom se svodi na 3 ili 4 velike masonske organizacije. Ne na više, na kraju. A možda bude 10 nekih ili 15 prosto drugih loža koje je u toj liniji. A druga stvar jeste regularnost. Dakle, koji ritual se koristi i šta je tu zaista regularno. Znači, priznanje i regularnost. Masonska lična karta. E sad, pošto u Srbiji mi imamo i zakonski problem registracije toga. Zakonski problem u tom okviru, dakle, evo, nama fali jedan ovde i da kažemo, aj sad da osnovimo nevladnu organizaciju ili u prevodu udruženje građana, koju ćemo da nazovemo Velika masonska loža Sever. Šta god. Nebitno. Balkan Info. Velika masonska loža Balkan Info. I registrovat ćemo u APR-u, uzet ćemo statut, napravit ćemo, jel, kako to već inače ide, i registrovat ćemo masonsku ložu. Ta loža nema priznanja. Ta loža nema regularnost. Ona se samo zove loža. Evo, o tome se radi, što ovde lože niču ko pečurke, jer jednostavno ovde ljudi pokušavaju da naprave određeni novac posredstvom. A pomenuo si, Miloše, žene u masoneriji. Kakav je tu status? E sad, od osnivanja francuskog orijenta, žene u teoriji su mogle da pristupaju masonskim ložama. Međutim, nisu postojale žene koje su bile dovoljno obrazovane, što je bio jedan od uslova, i postojale jako mnogo uslova koje žene nisu mogle da ispunjavaju. Dakle, ali po statutu, odnosno konstituciji francuskog orijenta, žene su mogle da pristupaju. Danas je situacija drugačija, kao što znamo, žene više nisu samo domaćice koje se bave kućnim poslovima, čuvanjem dece i tako dalje, već su vrlo involvirane u društveni život, u politički život, ekonomski, drže do sebe i jednostavno dolazi do tog nekakvog izjednačavanja, tako da su one deo francuskog orijenta i francuski orijent je mešovita
Znači, postoji samo muške lože i samo ženske lože, postoje mešovite lože kao što je po konstituciji francuskog orijenta. A što se tiče engleske masonerije, odnosno klasične škotske, tu do 1938. godine nije postojalo delovanje žena. 1938. godine dolazi do stvaranja takozvanog velikog sestrinstva, koje jednostavno čine samo ženska loža, masonska ženska loža u Engleskoj. Regularna, koja je pod zaštitom ugle. A kako se situacije menjaju i kako je masonerija živ organizam i prosto mora da se prilagođava određenom vremenu i prostoru koje sad trenutno imamo, sve više su aktuelne takozvane mešovite lože koje i dalje nisu doslovno regularne kad je u pitanju engleska masonerija. Međutim, prošle godine negde u ovo vreme dolazi do jednog objavljivanja, jednog proglasa velike lože engleske, koji kaže da ukoliko brat želi da postane sestra, njemu će se to omogućiti i on zadržava status unutar lože, jer je iniciran kao muškarac. Što znači, ukoliko neki muškarac ima potrebu da promeni pol, sve češće imamo takve slučajeve zapisane u nekim medicinskim dokumentima, njemu to treba da se omogući i on ostaje član te muške lože. To je otvaranje vrata, odnosno otvaranje malih vrata za mešovite lože. Englezi su uvek bili kadri da prepoznaju kad je trenutak da nešto tako urade. Sad ne mogu da to urade direktno, zato što je to do prošle godine bilo rezervisano isključivo za muškarce ili isključivo žene, pa mi tako imamo delovanje u Srbiji određenih ženskih loža, kao što je Vera Fides, koja je najpoznatija u Srbiji, ali imamo i stvaranje na međunarodnom planu velikih mešovitih loža koje takođe rade po škotskom ritualu i rade i po još nekim drugim ritualima. Recimo, kad je u pitanju Memfis i Mizraim, oni su od početka mešoviti. Znači, od uspostavljanja moderne masonerije i Memfisa i Mizraima koji rade sa tim primitivnim egipatskim ritualom, jednostavno su mešovite. Sve više, kažem, je tih mešovitih loža, otuda i stvaranja određenih velikih alijansi ili velikih saveza koji unutar sebe imaju veliki broj mešovitih loža. I ono što je interesantno jeste, ja sam pre par godina razgovarao sa čelnim ljudima United Grand Lodge of England, koji su mi rekli da će kroz 5-6 godina od tada sve velike masonske sile morati da postanu mešovite, zato što su žene uzele izuzetno veliko učešće u društvenom životu, u ekonomskom životu, političkom i tako dalje, i da jednostavno izgubiti taj deo znači izgubiti ložu, odnosno izgubiti uticaj same lože, društveni uticaj, jer će se isključivo okretati prema muškarcima. Stoga, ja verujem u to da će se kroz par godina sve velike lože okrenuti i ka ženskoj masoneriji, a samim tim i prema mešovitoj, jer to je nekakva tendencija i neka budućnost masonerije ako misli da opstane kao organizacija i posle 300 godina vrlo respektabilna i društveno odgovorna jeste da involvira žene kao što su žene sada involvirane i kroz parlament i kroz političke partije. Evo vidite, recimo, do nedavno je Theresa May bila prva žena Engleske, Margaret Thatcher pre nje nam je isto tako istorijski poznata. Mnoge druge žene su se u 20. veku pojavile koje su bile prosto klica određenih promena, pa onda imamo kompletnu onu azijsku revoluciju koja je donela ženama u šerijatu pravo glasa, pravo na vozačku dozvolu i tako dalje. Znači, ono što se nije desilo. Sad sve to govore astrološke prilike. Dakle, sve se to manje više dešava u jednom periodu od 2011. godine pa na ovamo, dakle, poslednjih 8 godina naročito, jer tada je Regulus, koje je srce lava, jedna od najvećih zvezda na astrološkom planu, ušla posle boravka od 2160 godina u znaku lava, koji je muški animalni znak, u kreativni ženski znak, ljudski znak device,
tako da će i tu boraviti narednih 2160 godina. Tako da imamo dominaciju žena. I moje mišljenje je da ukoliko bilo kakve organizacije, društvo sa tajnom ili tajne organizacije žele da opstanu u tom krugu moći, će morati da im istovremeno involviraju žene. Ali Miloše, recimo ti na tvom reveru imaš simbol jednog viteškog reda. Imam. To je templarski krst. Da, vitezovi templari. Šta znači taj krst? Taj krst je obeležje viteškog templarskog reda koji je nastao 1118. godine, iako se za njegovo osnivanje zna još od 1109. godine. Naime, Hugues de Payens jeste francuski plemić nižeg ranga koji je jednostavno želeo da napravi, odnosno stvori jedan viteški red iz nekoliko razloga. U tome svemu pomogao mu je njegov ujak, koji se zove Bernard od Clairvaux, ili Sveti Bernard, koji je poznat u mahom katoličkom svetu. Znači, čovek koji je imao viziju hrišćanskog Jerusalima, čovek koji je stvorio prvi katahizis, odnosno pravila ponašanja templara, i predao ga svom sestriću, Hugues de Payensu, na osnovu čega je on uz papsku bulu, dakle, dekret pape stvorio red Hristove nove milicije u osvit drugog krstaškog pohoda. Templari su bili vojno-monaški red, sastavljen od skupine nekakvih nižih plemića Francuske, a kasnije su počeli da okupljaju i neke druge. Otuda, kada se već saznalo za red Templara, njih je bilo 9. I otuda 9 osnivača Templara, koji nije slučajno broj 9, to je jedan kabalistički broj, koji je izuzetno važan i u tom nekom okviru. Templarski red zvanično je postojao sve do 1309. godine, kada je Filip Lepi IV. Kralj Francuske i papa Klement V. Ugasio red, odnosno optužio templare za određena delovanja protiv hrišćanske crkve, a na temelju toga što su templari izuzetno mnogo novčano zadužili kako francuskog kralja, tako i prosto samu katoličku crkvu. I onda, jednostavno, kada nemate više organizaciju ili je uništite, vi nemate dug. Papa Benedikt XVI. Jeste taj koji je, ajde kažemo, ponovo prihvatio red Templara, odnosno izašao i rekao da to što je učinjeno je nepravda prema Templarima i rehabilitovao red kao takav. A ono što je interesantno jeste da je Srbija prošle godine bila deo jednog nesvakidašnjeg događaja, odnosno nešto što se nije desilo od 1309. godine. Templari su ušli u crkvu na ceremoniju koju je vodio bečki nadbiskup kardinal Schönborn lično, čemu je prethodila i konferencija koja je nosila ime Evropski identitet i potpisivanje povelje mira u crkvi Krista kralja, diplomatskoj crkvi, rimokatoličkoj crkvi koja se nalazi u Beogradu u Krunskoj 23. Prvi put su se templari, dakle, od 14. veka našli ponovo na istom mestu gde su bili i crkveni velikodostojnici na zvaničnoj službi, a poziv kardinala je usledio nakon te konferencije, gde su prisustvovali i neki veliki majstori, ne samo templara, već i nekih drugih redova, kao što je Ksanti Selpurki, odnosno vitezovi Hristovog groba, Svetog groba, bio je Diego Beltruti di San Biagio, koji je veliki majstor, došao iz Italije, bio je između ostalog tu i Đorđe Petrescu, koji je drugi čovek reda Svetog Bernarda, ili Ordo Equesti Sancti Bernardus. Bili su pripadnici OSMTH Srbije, dakle Templara Srbije, uključujući i priora Nenada Davidovića, potom pripadnici malteških redova, kako iz Moldavije, Rumunije, sa Malte, i još pojedinci koji pripadaju nekim drugim redovima, kao što su redovi Svetog Lazara, reda Zmaja, a svi se oni okupljaju jednom godišnje u Rukaru i to će u narednom periodu postati
viteški centar kompletnog sveta. Gde je Rukaru? Rukar nalazi se na Karpatima, Rumunija, gde postoji 80 hektara zemlje koji je Viteški red kupio za sopstvene potrebe, gde će biti izgrađen spomenik Device Marije visok 33 metra, veliki mozaik Tajne večere, između ostalog još neki kompleksi gde će se prosto okupljati Viteški redovi Evrope. Do sada je 11 Viteških redova potpisalo zajedničko nastupanje i na tom festivalu se u proseku okupi između 2 i 4 hiljade pripadnika raznih redova koji učestvuju u zajedničkim molitvama sa sveštenstvom koje je u Rumuniji, dakle pravoslavnim sveštenicima Rumunije i pripadnicima Vatikana koji obavezno dođu tu. Ali, ko su templari? Mislim, u smislu, koji sloj ljudi njima pripada i koji su motivi da danas, recimo, neko pristupi? Današnji templari? Da. Današnji templari najpre moraju biti hrišćani. Dakle, za razliku od masonerije, o čemu smo pričali, dakle, da je prosto veroispovest nije bitna koliko je bitno da je čovek verujuć, ovde je veroispovest izuzetno bitna. Dakle, neko ko prepoznaje krst, neko ko prepoznaje Hristovu žrtvu, neko ko se vodi tim Hristovim načelima i s druge strane viteškim načelima. A u samoj zakletvi viteza templara rečeno je da pod svoj plašt sakrije one koji su nemoćni, oni kojima je pomoć potrebna, kojima je hladno, da im više ne bude hladno. Opet pričamo o nekoj društvenoj odgovornosti. Danas su templari zamenili mačeve, dakle nećemo sigurno vidjeti jurišnike na konjima pod oklopima koji će ići u nekakav boj, zamenili su olovkama, rečima, zamenili su delima, prosto stvaranjem određenih bolnica. Isto tako, recimo, malteški vitezovi na nekom godišnjem nivou ogromne svote novca daju državama u tranziciji. Srbije je jedno od njih za izgradnju dečije pedijatrije, hirurgije, jer su oni poznati kao hospitalci, pa reč hospital, hospitaler i tako dalje dolazi upravo sa te neke medicinske strane. Mi svi ovde znamo iz nekog praktičnog života da na Malti najbolje prolaze medicinski radnici, neki uslužno neko osoblje koje ode odavde. Ti redovi su stvoreni na Malti, malteški red konkretno. Međutim, to je jedan od redova, taj suvereni vojni red Malte, ima ambasadu, isto tako pored pomenute crkve u Krunskoj 23, i on je prihvaćen i od strane Vatikana kao države i od katoličke crkve. Pa samim tim, recimo kod nas nadbiskup Hočevar je po svojoj prirodi kapelan malteškom redu. Ali šta je zanimljivo, malteški red vitezova je jedina od Ujedinjenih nacija priznata država koja nema svoju teritoriju. Tako je, on je potpuno eksteritorijalan. A u ovom trenutku jeste jedini. I to na inicijativu Vatikana. S druge strane, postoje okviri u kojima se kreću i drugi viteški redovi bez teritorije. Pa tako imamo OSMTH, Novi Jerusalim, u Srbiji, koji je isto tako eksteritorijalan. Dakle, njima je Don Fernando Pinto, upokojeni veliki majstor i princ regent templara, prošle godine je preminuo, dao eksteritorijalnost, dakle da mogu da podižu komanderije i vitezove worldwide, znači širom sveta. U principu templari deluju nacionalno, stvaranjem nacionalnih priorata i prioritet templara je zaštita hrišćanskog nasleđa i kulture hrišćanstva. Dakle, da se to ne zapostavi, ne zabašuri, ne ostavi na nekoj margini i tako dalje, jer to je evropski identitet. Poruka sa te konferencije prošle godine, gde sam i ja bio učesnik, te panel diskusije, jeste upravo to. Jeste taj evropski identitet, koliko god se menjao, ima stvari koje ne treba promeniti, ne treba ih zaboraviti. Ono što se desilo Francuskoj, ono što se dešava trenutno, recimo, u Nemačkoj, polovini tog zapadnog sveta, Švajcarskoj, mislim, Švajcarska je, kad pogledate ovako,
zemlja koja na svojoj zastavi nosi beli krst na crvenom, to su templarske boje, dakle stvorena je od strane templara koji su bili prvi bankari, izdavali prve menice, prve čekove, štitili hodočasnike, njihov kapital i tako dalje, pa mislim zato Švajcarska i izgleda tako. Evo sad kad pogledate Švajcarsku, ona više ne liči na tu državu. Prvo, ona je postala najkorumpiranija zemlja na celom svetu. Drugo, to je recimo zemlja nonsensa. Vi imate neku ženevsku konvenciju koja zabranjuje upotrebu nagaznih mina, samo 70 km od iste te Ženeve nalazi se najveća fabrika nagaznih mina na celom svetu. I on je najveći proizvođač toga. Takođe, tu više nije masovno stanovništvo hrišćansko, već je muslimansko. I to se dešava i sa Nemačkom i sa mnogim drugim evropskim zemljama. A upravo iz tog razloga stvoren je Rukar. Rukar je opština, inače na Karpatima, ali ceo festival nosi naziv Rukar, zato što je tu nekada bilo sedište reda zmaja. I po tome, pošto taj red zmaja, mi smo svi čuli za despota Stefana Lazarevića, koji je bio jedan od rodonačelnika reda zmaja, stvorio ga je Sigmund II, ali Vlad Cepeš između ostalog bio jedan od osnivača i zato je sedište bilo u Rukaru, na Karpatima, tu je bilo dovoljno bezbedno, znači rumunske planine, svi smo čuli za Karpate. Danas viteški redovi žele da obnove hrišćansku Evropu. Nekom će to možda izgledati kao 10. krstaški pohod, ali nije cilj zauzeti Jerusalim, kao što je bilo tada, ili Akru, ili šta već jednostavno zaustaviti taj neki globalni talas takozvanih izbeglica, odnosno uticaja pripadnika radikalnog islama. Islam kao islam nije problem. Mi se međusobno poštujemo, iako pripadnici islamske veroispovesti nikada neće biti deo bilo kog viteškog reda hrišćanskog. I viteška kultura je bazirana na hrišćanskoj kulturi. Nije bazirana na bilo kojim drugim kulturama. Tako da svi viteški redovi koji su bili u srednjevekovnoj Evropi bazirani su na viteškoj kulturi. Ali koliki je kontinuitet između srednjovekovnih templara i ovih templara danas? Pa kontinuitet realno ne postoji u nekom istorijskom sagledavanju. Osim samih rituala koji se primenjuju. Donekle postoji, znači u određenim redovima, kao što je recimo red Svetog Bernara, tu se koristi maltene originalni ritual sa nekim izmenama koje je prosto normalno da se izmeni za današnje vreme. Pa recimo da štitonoša nije mogao da postane vitez dokle god ne prođe određen period godina, to je 7 godina hodočašća, pa 3 godine služenja nekom vitezu i tako dalje. Ovde se to sve prolazi ceremonijalno i to je strukturisano na jedan simboličan način. Međutim, ne znam koliko ste upućeni, koliko su gledaoci upućeni, vitez Templar nije smeo da izvadi oružje osim ukoliko nije nadječan 3 puta. Dakle, sa jednim protivnikom ne vadi mač, sa drugim protivnikom ne vadi mač. Tek sa 3. 3:1 on ima pravo da izvadi mač. I nikada da ubije bez potrebe. To je razlika. I to je viteški. Smatralo se da je jedan vitez u prilici da se izbori sa 2 obična čoveka, koji nisu vitezovi, dakle da tek sa njih 3 ne može da prosto odstupi od oružja. To su neki viteški principi koji su se dan danas očuvali. To možemo da primenimo u običnom životu. Uticaj templara u Evropi, da kažemo, posle Drugog svetskog rata počinje da jenjava. Dakle, do Drugog svetskog rata smo imali malteški templarski red i oni su bili vrlo uticajni. Nakon Drugog svetskog rata dolazi do jedne krize, dakle, posle smrti velikog majstora koji je bio ubijen za vreme nacističke okupacije u Parizu i senešal ili čuvar dokumentacije celog reda odnosi dokumentaciju u Portugal i Dom Fernando Pinto nakon toga objedinjuje 2 titule, dakle titulu velikog majstora sa titulom princa regenta, što je on svakako bio i na taj način je i došao u posedu ove dokumentacije. Međutim, admiral Carey, Sjedinjenih Američkih Država, zahteva da se to promeni i da je on treba da postane novi veliki majstor, on dolazi do kolizije ili raskola američke frakcije templara i evropske frakcije templara.
Kao i masonske lože, u Srbiji niču pri vrati kao pečurke, potpuno je ista priča, dakle, svako ima nekakvu gramatu, svako ima nekakav čarter kojim prosto maše i sve je to potpisao maltene isti čovek ili neki njegov namesnik. Sad je bio Pinto, sada je i to problematično, ali posle njegove smrti jurisdikcije su promenjene prema teritorijalnim zaslugama, pa sad imamo 4 ili 5 nekakvih velikih majstora i to je problem sujete, to je problem 21. veka, međutim postoje redovi kao što su Sveti Bernard i malteški redovi, dakle OSJ i OSM, ili prosto red Jovanovaca i red Svetog Mihajla, koji i dalje čuvaju tu svoju tradicionalnu ulogu i imaju mnogo više uticaja nego masonerije. Ovo me sad zaprepastilo, kako to? Pa tako lepo, zato što među hrišćanskim svetom imaju veći uticaj. Među, recimo, određenim crkvama imaju mnogo veći uticaj. Svi znamo šta su crkve, to su isto tako eksteritorijalne države, organizacije, jedino Vatikan u ovom trenutku je država koja je jednostavno država, da kažemo, katoličke crkve. Ali crkva kao crkva, katolička crkva je eksteritorijalna, dakle ona prosto postoji nezavisno od svoje teritorije. Imamo uticaj kroz određene pravoslavne crkve, pa eto ta Rumunija, konkretno Rusija, isto tako, malteški red u Rusiji je prilično jak i prilično drži do te ekonomske sfere koji dan danas kontroliše kada je u pitanju Rusija. Postojao je jedno vreme i sukob između Maltežana i Templara, on se završio, naročito se sve završilo ulogom pape Benedikta koji je doneo taj dekret o rehabilitaciji kompletnog templarskog reda i jednostavno nakon toga templarski uticaj počinje ponovo da jača. Uticaj Templara može se videti manje više u svim hrišćanskim zemljama i zbog tog Rukara, dakle festivala koji postoji u poslednjih 7 godina, jednostavno Evropa ponovo ima tu hrišćansku iskru ili prosto viteške redove koje štite njene interese, kako kroz nacionalne vlade, tako i internacionalno, jer su povezani kroz sve te redove. Ali tu ima nekih kontraverzi, recimo Breivik u svom manifestu se pozivao na nekakve templare. Da li to ima veze sa bilo kojim od ovih templarskih organizacija? Pa teško da ti kažem nešto, u svakoj organizaciji može da se desi propust, da prosto bude primljen neko ko je nedostojan te organizacije. Svakako ono što je Breivik uradio jeste ravno sociopati i psihopati, i to nema dileme, niko prosto normalan ne bi rekao da je to okej. Tako, prosto Breivik je jedna poremećena osoba kojoj treba pomoći, ali on je to mogao da nađe ne u manifestima Templara ili prosto u manifestima bilo kojih drugih organizacija, da bi osudio nekakve liberalce, komuniste ili koga je već pobio u svemu tome. I nije on jedini, evo skoro smo imali neki incident gde je na šaržerima, na okvirima, tako je, na okvirima su se našli Miloš Obilić i neki drugi srpski Marko Miljanov. Tako je. Znači, a da osoba pritom nema nikakve istorijske veze sa time i sa ovim našim podnebljem, ali jednostavno čitajući neku istoriju tog doba i tih ljudi koji su svakako bili naši velikaši, jednostavno zloupotrebi uticaj toga i stavi u kontekst terorizma. Međutim, šta je uopšte terorizam? Znači, templari su ti koji generalno osuđuju bilo kakvu vrstu terora. Dakle, oni su štitili hodočasnike sve vreme. Oni su štitili određena utvrđenja, sklapali mirove, kad kažem mirove, mislim mir u nekom pluralizmu, sa Saracenima, sa islamskim vođama do jednog trenutka. Znači, u jednom trenutku Salahadin je iskoristio upravo takve ljude kao što su Breivik. Znači, postojali su ljudi u templarima koji su bili poput Breivika, koji su počinili određene masakre sa templarskim krstom na sebi i onda je Salahadin rešio da je vreme da
skloni Templare da osvoji Jerusalim, da povrati Akru i tako dalje. Tako su Templari izgubili bitku kao i kompletno hrišćansko društvo Jerusalima tada i povukli se za Francusku. I ne samo u Francuskoj, u Evropi. Međutim, interesantan je uticaj templarskog reda i istorijski na stvaranje masonerije. Jer prosto red je bio zabranjen. I tek kada su se stvorile gilde, određeni, ajde kažemo, potomci tih templara koji su preživeli i nosili to neko znanje, saznanje, ideju, svega toga su jednostavno pridružili se masoneriji. I na konto onoga što su imali, kao predznanje o templarima, sa istim tim načelima stvorili masonsku konstituciju. Da li su na neki način masonski obredi i obredi templara slični? Ima sličnosti, ali u suštini nisu. U masonskom hramu sve što se radi se pod uglom od 90 stepeni. Dakle, prav ugao je osnova stvari. Libela. Dakle, kretanje po hramu isključivo pod pravim uglom, sa znakom koji takođe zauzima prav ugao. Kod templara simbol je krug i krst. Nema pravog ugla. Sve se odvija u cikličnom, odnosno kružnom kretanju. Sličnosti mogu biti u ambijentu, u smislu prisutnosti sveća, muzika, da postoji neki ceremonijal majstor koji prosto izvršava određena naređenja nekog starešine. Kad su templari u pitanju, to su uglavnom komanderi. Dakle, kao što je loža najmanja jedinica, dakle, mala loža, radionica, najmanja jedinica delovanja masonske lože, tako imate i komanderiju koja je najmanja jedinica delovanja templarske organizacije. Pa nakon toga imate balivat, koji uključuje 3 komanderije, pa od balivata, 3 balivata, čire jedan nacionalni priorat, pa 3 nacionalna priorata, jedan veliki magistralni priorat, koji ima pravo da organizuje druge komanderije u susednim državama, nakon toga guvernatura, jer to je ipak vojni red. U masoneriji mi nemamo vojnu strukturu, osim kod Yorka, jer jokširski ritual kaže da je poslednji, odnosno taj 13. stepen kod Yorka, je Vites Templar. I on je kompletno strukturisan po sistemu Templara. Jedino taj ritual. U škotskom redu, u francuskom orijentu, u Memphisu, Mizraimu, ne postoji to. Znači, nema tu strukturu koja je vojna. Ovo je ipak vojni red, znači, baziran je na vojnoj hijerarhiji i na vojnoj strukturi. A koliko, recimo, ima ezoterije u samim ritualima templara? Pa ima donekle hrišćanskog misticizma, ima ezoterije u određenim ritualima. Dakle, prilikom prijema, recimo, novog pripadnika, postoji jedan ezoterični deo koji ovde nećemo otkrivati, dakle, potrebno je da neko pristupi da bi bio deo toga, ali ključ jeste opet ta duhovna samospoznaja ili ciklus života, smrti, šta njih povezuje. I to je taj ezoterični deo gde osoba radi na sebi kao na prosto čoveku koji je dobar, ali treba da postane bolji. I da bi bio potpuno slobodan, oslobođen od svih predrasuda. Znači, templar ne sme da ima predrasude. Ni prema čemu. Ni prema veri, ni prema boji. Bez obzira da li se to uklapa sa njegovom veroispovesti. Ne treba da ima predrasudu ni prema kome. Ali ne znači da treba da prihvati sve olako, nego treba da ispita. Znači, jednostavno, templari se danas bave ispitivanjem i tim etičkim uticajem. Etika je jako važna kad su u pitanju templari. Za razliku od masonerije da je etika bitan osnov, ali nije osnovno načelo. U viteškom okviru etika je broj 1. Najvažniji način delovanja. Ali kako čovjek postaje templar? Čovjek postaje templar tako što, opet preporukom jednog pripadnika, razgovorom sa još nekoliko pripadnika, odobrava se njegov ulazak, dakle po popunjavanju jednog formulara koji je donekle sličan masonskoj matrikuli, dakle osnovni podaci, s tim što postoje i odgovori na neka pitanja na koje prosto mora da se odgovori i traži se preporuka kuma
odnosno u masoneriji bi to bio jemac. Dakle, jemac je taj koji u masoneriji predlaže, drugi jemac potpisuje saglasnost. Ovde dolazimo, dakle, da duhovno srodstvo se postaje onog trenutka kada se neko preporuči i prihvati u okviru templarskog reda, taj neko postaje kum i kum treba da brine o svom kumčetu dok ne postane vitez, dakle, štitonoša pa vitez. Kad postane vitez, onda su oni jednaki, ali onda su zaduženi da brinu jedni o drugima. I zato onaj vitez sa 2 konja koji je simbol templara. Dakle, to ne predstavlja nikakvu gej pobudu, daleko od toga. Pripadnici LGBT zajednice ne mogu biti pripadnici templara. To je jako zanimljivo, sad što si rekao. Da, zaista ne mogu. Za razliku od masonerije, gde to nije zabranjeno, dakle, manjinske seksualne orijentacije su apsolutno prihvaćene danas u većini masonskih loža, ne računamo York, tamo nisu, dok, recimo, u viteškim redovima ne mogu biti pripadnici, javno izjašnjeni pripadnici manjinskih seksualnih orijentacija, odnosno LGBT. Ali ljudi koji se bave konspirologijom u Srbiji često su govorili o nekakvom sukobu između masona i jezuita. Da li toga kroz istoriju bilo u takvom? Masona i jezuita, da, jesu. Jezuiti nastaju 1540. godine, Loyola ih formira, a prosto masonerija dolazi kasnije. Sad, sukob sa jezuitima, da kažem da su prvu bitku dobili masoni, drugu su dobili jezuiti. A prvu bitku su dobili tako što su masoni bili glavni vinovnici ili krivci za to što je Vatikan, odnosno katolička crkva, rimokatolička crkva, odbacila jezuite. Onda su jezuiti bili u nemilosti 200 godina. Onda su povratili uticaj i učinili da masonerija danas u rimokatoličkoj crkvi bude u nemilosti. I taj sukob otvoreno postoji. S tim što zabeleženo je da su i neki pripadnici jezuitskih struktura delovi masonerije, verovatno po nekom zadatku. Nemam neki dobar kontakt sa njima i prosto nikada nismo pričali na tu temu, ali definitivno da. Jezuitski uticaj u ovom trenutku je ogroman. Možda veći od čitavog Vatikana. Ili da ne kažemo da u ovom trenutku Vatikanom upravljaju jezuiti. Dobro, trenutni papa je jezuit. Jeste. Samo što se pape biraju po ključu. Znači, bez obzira da se to bira nekakvim glasanjem, pa se to čeka i tako dalje, zna se iz kog okvira, iz koje struje će doći novi papa. Da će to biti, recimo, Franjevac, sledeći, to je nekakav ključ, pa onda Selizijanac i tako dalje. Znači, određeni monaški redovi postoje unutar rimokatoličke crkve i ključ po kom se bira. Taj ključ, recimo, sproveden i u engleskoj masoneriji. Tamo postoji ritual emulacije, dakle, zamene određenih oficira, pa tako, recimo, prvi nadzornik postaje novi starešina lože nakon godinu dana. Drugi nadzornik ide na mesto prvog nadzornika i tako dalje. I tako se na kraju krajeva rotiraju. Uvek je samo jedan novi koji se ubacuje te godine u oficirski tim i to uglavnom biva ceremonijal majstor, koga sprema prethodni ceremonijal majstor da preuzme njegovu ulogu. I po tom ključu se često odlučuje i kad je u pitanju rimokatolička crkva. Jezuiti su sada u prilici da prosto budu to. Bez obzira što je prvi čovjek Vatikana, jeste jezuita, Papa Francisko je pripadnik jezuita, ali s druge strane i mnoge druge strukture su u ovom trenutku na tim okvirima postavljene. Tako da jezuiti su izuzetno moćni u ovom trenutku. Ali ti viteški redovi koje pominjete, da li su oni usko vezani za katoličanstvo? Da li osoba mora... Ne. Templari su ekumenski red. Ekumenski red znači da prihvataju sve hrišćanske konfesije. Mi smo najpre ovde, ajde da kažemo, većinski pravoslavna zemlja. Znači, većina naroda su vernici, odnosno ispovedaju veru koju prosto nalaže Srpska pravoslavna crkva.
S druge strane, bilo koji hrišćanin može postati vitez Templar ukoliko poseduje druge kvalitete. Dakle, bez obzira da li je pripadnik konfesije rimokatoličke ili pravoslavne, bilo koje pravoslavne konfesije, ili prosto protestantske, ili čak nekih manjinskih, u smislu anglikanaca, koji su prisutni ovde u malom broju, ili čak pripadnici EGA, EGC, Ordo Templi Orientis, generalno je bitno samo to prepoznavanje krsta. Znači, ukoliko osoba prepoznaje krst, to je prvi uslov. Drugi uslov jeste ta nekakva preporuka. Treći uslov postoji da nije pripadnik tih manjinskih seksualnih, odnosno manjinskih grupacija seksualnih. I postoji jedan okvir koji je i za masoneriju identičan, a to je da osoba ne sme biti krivično osuđivana, gonjena i tako dalje. S tim što, ukoliko ispunjava sve ove uslove, a desi se da ima kriminalni dosije, mora da se vidi po kom osnovu je ta osoba osuđena. Jer ako je neko počinio, recimo, samoubistvo i samoodbrane, ili pokušao da zaštiti sopstvenu porodicu, ili prosto je ugrozio nekoga na taj način, znači i osuđeni odležao svoju kaznu, nema smetnje, zato što tu ne postoji etički sud koji će reći da je to problem. Ali ukoliko je neko svesno prevario nekoga ili počinio nekakvu veću prevaru, da li je to falsifikovanje određenih dokumenta ili bilo šta drugo, i osuđen za takvo delo, ne može biti primljen. Jer taj neko nije dostojan templarske odore. Taj neko nije dostojan da nosi templarski plašt. Znači, kriterijumi su vrlo strogi. Jesu vrlo strogi, s tim što kažem, to se odnosi na ceo svet. U Srbiji opet mi imamo jednu ekspanziju tih priorata, ekspanziju nekakvih loših ljudi, i tako da kažem, koji jednostavno sa tim plaštom žele da poplaše nekakav običan svet, a ne da ga zaštite, da ga sklone pod njega, već se jednostavno ponašaju kao na divljem zapadu. Znači, bukvalno to je nekakvo, sad ću iskoristiti jedan neakademski izraz, mafijanje, pod templarskim okvirom. Ja sam jako protiv toga. I između ostalog voleo bi da se obrazuje nekakvo telo u ovoj državi koje će sertifikovati ili dati nekakvu drugu vrstu stvaranja tih organizacija. Jer mi, recimo, stvaramo to kao nevladine organizacije, udruženja građana. Udruženje građana, malo pre sam spomenuo, 3 čoveka se okupe, stvore udruženje građana, nakon toga otvore račun i deluju na taj način. Mislim, tu država dosta gubi. Gubi i u nekom finansijskom smislu, dolazi do nekih neprijava, nekih poreza. Postoji, recimo, organizacija poput VOS-a koja 3 godine prijavljuje nulu, dakle, neaktivnost. A da li im je zarada nula? Naravno da nije. Zarade su ogromne, šta više milionske, u nekim osnovnim proračunima. Ja ne mogu da posvedočim o tome, ali ima ljudi koji i tekako mogu, i tekako imaju dokaze za tako nešto, su bili deo te organizacije, bio su deo kompletne te prevare. To se onda pretvara u jedan multilevel marketing, jedan multilevel sistem, gde jednostavno svako u toj strukturi ima deo te zarade da bi ćutao. Pa onda i da podeli odgovornost, pa da napravi još manjih tih organizacija, pa onda će poreska možda jednog dana utvrditi nešto, a možda više organizacija neće postojati, pa neće utvrditi ništa. Pa finansijska policija, pa tužilaštvo za organizovani kriminal. To su sve institucije koje treba da budu ubačene, infiltrirane definitivno u te organizacije, ili da postoji inicijativa da se promeni zakon. Dakle, da se promeni zakon, da kažeš, ok, može da se registruje viteški red. To je u redu. Ako postoji dokumentacija koja na međunarodnom planu kaže da, vama treba neko ko je suveren, dakle neko ko ima plemićko poreklo, ko je dao svoj potpis za to ili založio nekakvu svoju titulu, kako god, i jednostavno neko ko sprovodi te akte na međunarodnom planu i da onda jednostavno se to preobliči ovde. I onda mi imamo registrovan viteški red, a ne imamo registrovano udruženje građana koje jednostavno pripadnici te organizacije više nemaju nikakvih prava.
Oni niti su upisani u Agenciji za privredne registre, znači u APR-u ih nema, niti su njihove finansije, odnosno pristupanje tome bilo kako pokriveno, a treba da bude pokriveno, znači i država treba da ima neku korist od toga, ali država treba da zaštiti te redove, da zaštiti masonske lože, koje imaju respektabilnost. A one koje nemaju, koje se stvaraju na temelju nekakvih organizacijica koje tako niču zato što se ta ideja rodila u kafani, evo vidi kako oni uzimaju novac pa ćemo sad i mi, to treba suzbiti. To treba potpuno osuditi. Za primer ovom društvu, to je jako pogubno po ovo društvo. Znači, jednostavno onda imate utisak da određeni ljudi koji ne samo da su nedostojni, nemaju nikakvo znanje o tome i nemaju društvenu odgovornost, dolaze u te organizacije. I tu je kraj. Znači, jednostavno mi onda imamo sliku pripadnika takvih društva koji su kriminalci, koji su neki, huligani, ljudi sa one strane zakona, bez morala, bez ikakvog etičkog kontinuiteta. Gospodine Dimitrijeviću, hvala što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala puno vama. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkcije Balkan Info. Hvala što ste nas gledali. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.